best thing I've ever done. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mō. Samoa i manuia lau whaafonga ma lau whaasausaunga. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mai le fionga le li lo wali ia e nofo I lo utu tamatau se ia o whaia e waita I ante o e ma me tua I o vai. E awinatu e le li lo to o malosi mai siona ia pule o e te tonu o e ita I ante o e lo mātou tamae o le langi. Ia vi ia lava o e ele nei tai au folk tai au sing-singi ma le tai au manino o le aso fau o mātou maua o na o oe ua bua le nei tai au lo mātou tamā o na mātou fale ma le loto fia yo loto a mātou te osi le taulanga o vi inga ma le taulanga o le whaafitai e whaamanu ma whaane ne e ai ma mātou pese ai o vi inga a wā ua mātou maua foi ma mātou ai manu le nei tai au o na au whaamurianga lo mātua tua le asa fau ai a mai. Wa mātua viing whaafitai ma mātua wifo I uluma mwhaapea atu ele lei oe lo mātua tua
e pa ia lava oe le atua au. O le atua oe malia I mana o I mele leu ma lava o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua silisili ese ma le matautia, o oe o le faipule, o le atua malosi, o le tupu, o le whaamavau ma le li o le filemu, e ifo I ante oe o mea umana e whaia, e le ai lava ma se e tu sama oe. Tu maudo walofa ma lau whaamaoni ma lau wanga le leilo mātua tua eo o le ngata anga o mea malava. O le atua lava oe so I fua ma le vavau eo o le whaamavau, o le atua e la eile vi inga o le malu o le atua oe e pulpulu le matango fi. Tama whaaftai tere lava e lau mea lofa o la faua mātua maua I le neita e hao. Whaaftai lo walofa ua tuta fo I manu whai ngā mālo longa sa tō whawhau te ngata matau mate le ete. Ia pe au li ele nei tai au a o lo walofa. Wa e whapopo ele nea sa faudo lato si fua ma le mātua ni yola. Mātua au li ele nea sa lulu ua valu ia ia so iulai o le mātua wholaunga o le nei fo I tu sanga. Mātua malanga o le nei asolo mātua tua. Mātua tu inati o au wha mone. Se ia tau tai le mātua wholaunga o whai nei. Ia, manu ia whai wale awhi ngai ma le hatino. I le nei sa fau e a mai. Mātua talo mantua I la tau. Whata o tori e ngase mai o le tino, le ngate I tonu a inga o tonu fo iso se mauta ngase I niu sera neima so se tafora nei kelope. Mātu le talo mātu whatu tua lo mana wha malolo. Ina ia pa iatu pa iane pa ifo, whafo sia lo lato manosi. Ai awane ngalo na mātu whafo I e pere vi inga I ate oe lo mātu tua. Mātu tira no whalava I atu nua mau, e mana tua pēa. Sa mola atu no pere le mātu le talo. Anga le reim wha manuia ia Samoa. Manuia te itai o Samoa. Te itai e tusa o lau whinangalo ina ia manuia Samoa mo hata e au. Manuia na i o mātu te ngata uma, mana i o mātu a inga le ngata I Samoa. Ia e whapena fo I le alala ma le pāpā awai I so se tafa o le neike lope. Mātu talo wha manuia fo le nia tunu o New Zealand o mātu le nofa māma wai. Whapena tunu umalava o le nei lalolangi. Mātu talo lo mātu tua. To tele lanto fia ai mo fia inu ai ni mera no foi le ngate New Zealand nei so se tafona nei kilope le se me mati vai so se tangata e lofa ia te oia ar matu de talo anga le fo ai tu so lato mana o ma ia fa mana tu e lanto o oia lavo le tu e malia mana o I mera le malava le te talo mo le tu mo panga e matu tu asin sino sa mo I maro mata malawa ni yaso le maru lua le tau le newa I taimi o le tausanga le nei tūlangi o lo mātu lo nofo ai. Tai tō ruaina lato le māwhana whana o lo walofa. Whaafo isia pēlo lato se fua laude le tino ai siri lava e le nganga. O mea uma o le amwhana mātu whaia. E le nei aso fau e mailo mātu o tua o le tangata malana whai. Ia whaia lava ina ia fo iatu vi inga I hante oe tu mau pēa I o le mātu whaatau waa. Tama whaamone wha amanuia mai le tautua Radio Samoa nei aso atoa. Ua mātu wole mātu wala au. I nei mea malawa ala swa whamana malo I esu kia visolo mātu li mora mātu wha aola. Amen.
le malo e le lei o le bi ingo le tua langina la fepese ko le sifa fa fe awe malua le tau tua mo already sa mo ua ta tonu ia le tu la o no. In this update, another wet morning for Marlborough and North Canterbury residents. Heavy rain warnings are in place for parts of the region. Multiple Kaikoura residents were asked to evacuate due to flooding and to not return home overnight. Meanwhile, several campers in Blenheim had to be moved to higher ground. Most of State Highway 1 closed overnight, as well as parts of State Highway 63 and 6. Met Service meteorologist Sylvia Martino says the warnings remain in place for now. Now the rain starts to ease, but there is the possibility that those could be extended. And for our red heavy rain warning, that's running through until 10 a.m. today. Economists are divided over whether the Reserve Bank should hike the official cash rate today. The central bank's releasing its latest OCR decision at 2 p.m. Shock from a victim's advocate over the need to reinvestigate dozens of sexual abuse and child protection cases due to management concerns. More than 50 cases overseen by one senior police officer, understood by RNZ to be Detective Inspector Kevin Very, are being looked into again. This after it was discovered one historical sexual assault allegation file was left uninvestigated for years. Help Auckland Executive Director Catherine McPhillips says it's devastating. Over the last 2 decades, police have really generally cleaned up their act. So this kind of thing feels like a throwback to a very long time ago. We don't expect this kind of thing to happen now. An animal welfare group is calling for an urgent stop to be put to North Canterbury's controversial cat hunting competition. The annual event is set to kick off this Saturday, sparking a legal push from NZ Cat Foundation to stop the cat killing category, warning pets could be put at risk. Prince Harry and 6 others have lost their High Court privacy case in the UK against the publisher of the Daily Mail and Mail on Sunday. That's news. In sport, Egypt are on course for a major upset at the Football World Cup. They lead defending champions Argentina 2-0 late in their round of 16 match in Atlanta. To the conclusion of pool play at the Junior Rugby World Championship in Georgia on Sky Sport. At full time in Kataisi, it is New Zealand who will top Pool B. Much too good for the Italians today. The New Zealand under-20s have rebounded from conceding early to beat Italy 45-15 and wrap up pool play unbeaten. Coco Gauff believes she's turned a corner in her tennis career after reaching the Wimbledon semi-finals for the first time. The 7th seed has come from a set down to beat fellow American Jessica Pergola in the quarterfinals. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Momole tai ono fa talo fa mo fa felo ai o te fa tu lima foi le matele mar minga o te tau vai sa mo na te no penel ba ia mar malo lo fa fonga ngara nei tai au sing sengi malo lava le sui fu mo ia fa malo fo le te no follow e mo lava vi inga na tatu tu le langi o le o tatu pio ma fili tu beton nei tai au ono le tu malona lo fa tu no o tatu o dia fo nei so fo o le so fa le tu tatu te oli matatu fi ai por patia la le o le tatu matai sili langi o lona lofa o le bol mai lo tu si fo ma man tu wala ia o tatu si fa i no mo do ado tu le no ma no lo bala nei tai au avela ia vi inga ia te ia lo fo mai le tatu tu tu tai tatu fo lo nei aso ma tatu fo lo le la lona lofa tatu ia le nei fo so lolo wa balu ia so you lai o tatu fo lo le no afe lo se fulu ma le ono so mai lo fa fonga le poro kala me malu le tai au at radio sa mo le fionga ngal manan tasha ba no so mai insignol tanto Facebook ma YouTube o sa mo sera tasi pate mal to ona nei tavai meni to toina ai se pa ele tu la se fulu e le tai nei malo le su malo se fomoni fionga ngal mana malo fo le tawata ai langi mama lo sunga la o tavai le nei fo yes fo vi ele tua tato o le nei fo I aso I lona manuia. Ia fatalo fat fo sa mola tu no pen. Malo lo su afari vai sorry. Yes. Lai fau tele tu lai ono smile mai mobile fa foga ole lo tau mo le aso.
Lu I tau mō le aso. E sau ma Iakopo, Esau and Jacob. Ke nese ma tā upu e tolu sifulu ma le tasi, o le whai upu e 5 sifulu ma le 5. O na tūlai lea o la pana I le taea. Ua tau fesongi, ma ona atalii, ma ona afafine. Ua whaamanuia atu fo'i ia te I lato. O na alu lea o la pana, ma toe fo'i atu I lona nuu. E sau ma Iakopo. E lei whai ngōwhie le toe fo'i a Iakopo I lau whanua o lona a inga moni. A wā fo'i ua whananau a ana whanau. Ma whanau a ana whanau. Mai whanau a la pana le tuangane o lona tina. O toto maa ano. Ta maiti ia o le a alu matoe ave. I lona a inga mo. Peitai. Sa whaingo fie o na alu ese mai a kopo mai patana rama I le tuangane o lona tina o lapana. Ona ua langona ina e lapana. O whaamanuianga ua ia maua. E mafua. Ona o whaamanuianga mai le atua o Iakopo. O le mafua anga lo loto lena. Na whaingo fie ai o na tu watu e lapana o na afafine ma ana whanau e o malanga ma Iakopo I Israelu. O le a matanga lea, o le lelenga a e sau ma Iakopo. O se mea na tapena e lea tua. O lona fina ngalo pa ia na tu watu ia Iakopo. Iakopo o lou whaasino manga o Israelu. Se I whaau whaamanuia na tuu ia apera amo, ma vai apera amo tuu mai I lou tamaa o Isaako. Lea o le a e tau aveina. Ma le folanga lea tua. Iakopo, a e toe fo'i I lou a inga mon. O te whaamamaluina oe. O te foai le saunga le mū ia te oe. O lau whanau foi. E pei o le one o le matawhanga. Samoai. Lua se fulu tausanga. O nofo vala e sau mai Iakopo. E mafua. Ona o le ola whaitama whaapito. O mea nei o mātua. Ai I to tonu o le nā lua se fulu tausanga. Sa le tu la fo ina e le tua e sau. E le tu la fo ina fo I e le tua Iakopo. Sa fa manuia le tua ia e sau. Fa manuia fo I ia Iakopo. E fina ngalo le tua. Ia nofo le lei ma fea alo fani. Mea nei o tua ngane. Mea nei o uso. Mea nei o tua whawhine. Nā o lea tua, tātou te maua ai, se le lenga moni. Nā o lea tua, na te au maia le lenga, I tua whawhine. Nā o lea tua, na te au maia le lenga, mō tua ngane. Nā o lea tua, na te au maia le lenga, I to tonu o whanau mauso. Ile nei aso. A o whaanga solo le tala I nei tama e toalua o e sau ma Iakopo. Mafua e le whaitama whaapito. Vala I tausanga e lua se furu. A e le I mapu ai le alofa ma le anga le lei o le atua. Ua ta pena e le atua. Se le lenga mō e sau.
malona uso o Iakopo. Samoai, e fina ngalo le atua, ia tātou wola loto whaamangalo. E fina ngalo le atua, ia tātou nofo lelei, maisi o tātou uso a tangata. E fina ngalo le atua, ia tātou nofo lelei, i to tonu o tātou ainga, i to tonu o nuu maafio anga, i to tonu o lana e kālesia. E mana o le atua, ia e iloaina, o na ola loto whaamangalo. Tātou te talo. Le atuai, a oa o maia i mātou, i le tā ua o le ola loto whaamangalo. Fe soasoani mai i a mātou fe au mga ruenga o le ne yaso. E tonu malele iai mea uma. Lou lav suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou whaola. Ua mātou te tālo atuaine. Amene. And I feel to do. Lo uali ie o te mapuai Lo nei vai vai I mea e tinga ai Uana o oe E fama lo si mai Puanga ilo unei ola ia e pa I mai e toa file muai olo tonei ua whaingata whaamanga Lo uali ia tau fi mau Lo uola I oa au E songa le muai Uana oe E whaamalo si mai Whaamalo si mai
tala I lo wale I o te mapuai. No was full ono na wate adele tulai ono. Whamano whawtaile tunu I lau mai momana whafonga. Ao tautua le Radio Samoa. Mo oe le Port Club e maro le tai hao. Awana tua whanalonga le Enterprise Motor Group I Manukau ma le Christian Savings. Nei minute, ia ngomu kwai whapa o whanore tātou musika whawhiwhia o le nei tai hao whamaro se au fo le tunu. I le alo su tutu ma whaiva o le nei fo I asurulu ma le o ngā tono vai aso o tātou o lia. Tātou pokalame reto o le ola te pena mai sunga ya pasta la whaina kopa. Tātou manu o le tai hao whana ngangara nā mo oe. I le tau wata fitu e le tai o nei. Today in history, tātou wawai pāne mena tupuna so malu i ulai le telo tau sanga wawai o le tai na le fitu e le tai o nei. Mara whaponga telefone ngal Britania pia tātou fitu. Pokalame mata o le asululu. Se mo tātou wawai pāne mai lunga la wala le fo tai o phone. Talo whaavita avale, tātou I lunga o le awal tele mai tau atu ia o le lava fo'i o so lunga leile awala il amtanga o le tae au. Lei se whaalaba lava tau ta avale se wanga nā le vaenga le takanini alu aku I papakura. Wha solo atu jury on State Highway 1 ia na paule o le vaenga o leo te tilo atu pe ia o le tele vave mai o na pisi le taimile nei o le tae au. O isi o vaenga o awala uma lava o nae feo lolo I le taimile nei. Lei se whaalaba lava tau ta avale ia Manuel amtanga o le nei fo'i asa fo'u af ta avale. There was full 5 minutes to Aileono. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eye. Upolo sa bakit manono ang polima. Isama na It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa mao minasend. Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. ClickX. Oh nanga fa atua tuaina. ClickX. Fa fainga fia so tanga maainga. ClickX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talo for Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pea I le Radio Samoa. Yeehaw! Pai ngā mata talo taura nei fo I tai au fo male o ngā tono vai aso o tātou iai tama ki ma kaurau au ki lani no whanga whasalonga Radio Samoa se fulo le malu lūre nei taimi o le tai au. Wingo le tau le so o la whasolo ina langi le nei le tau e awa oa. Se mga nānei le pawea pa uai nai wanga ne so vai ngā au ki lani angi mari marasapidi mai sau te si sifo se furuono o maurunga le malu lū wha mawina mo au ki lani. Mōre nei fo yaso tai au pe au dio le whasolo na awa oa langi le nei le tau. Tele vai ngā au ki lani se fuwha tau malu lū o fo kai hao se fuwha lona maulunga. O le wanga I on tuatu le aso reile o le aso marolole o le matariki. O le nei fo tau sanga le whasolo langi le nei le tau le tele vai ngā au ki lani. Whasolo langi le nei le aso nai langi le nei le aso sā langi le nei le aso ngofua. Pa utimu la sonora na vai aso lo mana yato fa mamonga o tuina mai ele au vai tau mo tātou nei fo tai au fo. Ele tau tuana Radio Samoa ina o se furu mana iwa o te anele tu la e ono penina te fau vii o leo leo. Talina whawhi whianga Radio Samoa nei tai au na turu agai tu te makaruenga na tai au. Malon wha malosi, malon wha malosi. Pasa o pungi vai aso. Maria whaibon nei aso. Al pesere mo oe. Radio Samoa whangai. Malena singa uata usoa. What
Ia le ki unga le vaenga le wale fe kau le hei hori o kai a hori a kai a maruru fo e di manga hei hori u fa le fe kau fo iri a lo fa tele tro na mai mo la fa fonga nei tai a fo to tele tampa anga ngan man le u fa fe lo fa tala fa ma nei tai a o la fa tele fo la fa tasi maltar po kalabe malo tai au nei tai au mal am tanga ba nei va yaso malo fa tele tele mai o tuo tono lo bauta tono ta vale tono fa fa ngar wenga ya malunga le Facebook mari YouTube lo tata ma fu tai nei tai au fo malo le sui fu ta tala no na finga man Fateta ingai o ballistic missile saina el Pacifica le wa makua e telen tala no in el Pacifica termine nei te tai o Australia New Zealand ya fa pena fo Pacifica tele opena mai monia tau ki lokson e fe lo fo ya le makua e makau ki o fa nga senga mal mele nga yingi so ki lo ka pen fa mo mo ka ni ka makau ki so lo le ani ya okay, ole si atale no maua ka po kala. Se ka ku mai ki la lole na foi. Ai kwa mo ki al melo wo ile fa nga sai no foi mane ya wa tiro ata ile no maua ka po kala me po Pe si telo na ya ta lo ia foi lungo peng fai la nge mai se foi ata mo ta po kala me o makua ia se ka ko kanga ia ku kanga ia ne le atu no ma tau tia lava foi ia le tiro tu foi le wa e wi lava foi na pe e mama o lava pe aka o sai ngai lo ka ma fau ai ona o le sami ma vai ma onga sami o le so fatas ia leila se mama e ke wi o se afianga te le lava lea mo onga sami o tatu Pacifica ia tele lava la o ni sila la ia o le lava foi wa fa ai lo le fia foi le i manatu foi pe ona ai ia le fia foi ia va semana ia fa ali lo na fina ngalo le talia le tulanga ia fa pena foi la ia Chris Hipkins mana ia la o le na endorse fa tasila na fi foi le la to fa pena foi ia Baba Dre
River. Ia le manatu e tasi. E le te tau mai le tala whea ngai ki le ngei me wo. Ia se kako whaukala ia i le maalosi o le. Male ata e pe on tangtanga i mai le tunu lato. Ia, sale. Ia, so ua batu nai vanga se fa te pa ile tunu uma fa se te foi ngol Facebook, mo YouTube foi le ele makau ki ol mele ia o ka ko ki kilonge ia i la wa ba mai. E kusa kasi ale ballistic missile fa pe foi le pa ul Pacifica. E makua i kiringi uma ka ko umarngi ku rangi lo ka ko il makau ki o me ka wi ngo foi maseng. Ia vai, e ngo fongo fa e pisa ia America ba Iran. Ala ngo fongo fo le ya sai ngai ne kwa ile mingo ya tu jang ya ngo jo ya 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 le wakasi ya fo ya le mba ya kamba ya le ka kirkilong el mele o ne so ya we ka fe ya le anta tala noa il vanga le fo mai wo fa ali fina ngalo ni so ta el Pacific e mo kwa ile ka dia le tu langa tonu o le nei vanga o la langro ka ko ye ele ngatala ya tato o le o fa ali fo fina ngalo e pe na ye va samana ye Chris Hipkins Mababa Jivra o Richard Mouse o le isile o sui mai Australia o le fo o lato lango tasi ale manatu o le fia le ya sa ngai le lato ia e fa pena fo ia ya pani o le fo o ya ilo lato sao i le te atu le ile i to inga fata ita inga le ua faia saina tato le leu mai le ita i fo i o lato lango ina pea ia va inga fo i ma le tau sisia le lei o nga Sami Pacifica o le mai tau watu na faalia le fina ngalo fo i o le palemia le ngata au se talia ia fa pena fo i fiti la tau so la tau leo ai mai se fo i la Papua New Guinea ele mai ta watu au mai lava le fina ngalo fo i lele e ka wa ku ia sainga ua matua ele o se tulanga tala fea ngai le tulanga ua o la tau faia o le famtalanga please refrain o lona winga sili pe aka ofi au nge ko e faia ia le tu inga fa ita inga le malelea mana ia le o fainga ngai e fallinga mai wale a mga ia le ise fa alo ia tunu umol Pacifica awa a fa ia fongo fo ngale o le fa alo ia tangata ai ele o mai la fa alo na tangata si foi male tulanga o le amana ia male tausisi o le tulanga le o tatou o nga Sami pe ila ona tangsanga i mai foi ia le tunu ia o le lava mo makwa i fa ali le ia le fina ngalo foi ia James Marape o le minister foi ia o le palemia na Papua New Guinea ia sainga e sili pe ata ofi a wone ito le ngata la ia saina a le fina ngalo le o le momoli a koa ia kumu kekele pe lava foi ona tata utala no le tele o vai o taimi o atunu te tele pe lava foi ona ia America ia pangi falangi United Kingdom o la to umaya o lo ta ofia po ta fa ito tonu o le manatu le o fa alawi lo le taimi le nei ia e so ani ai foi atunu o Pacific ia ta foi o se me manga ia kele pe a fa pe foi la e langona uma leo tai uma lama foi o tunu o Pacifica la to ia o le vai na tapena saina i le mele o le engage mal Pacifica foi le ia wa te loa te sangale tu nei na talenta tu vai o malanga le minister vai fa saina i Pacifica te lo vai nga o mai tapena i saina ia wa o le mea va ko o isenga va ko murmure foi ma America la ko o ia sui sainga i Pacifica va o foi mo sui America la to ia le pe e fai asia ka mai ke lo sainga mal la ko plan le ia negotiate mo ta el Pacifica wa ke lo foi nga ka ulunga la lo foi le maftanga a New Zealand ma Rarotonga el mele o le o sa o ia sainga fai la ko feu ko nga inga mai si me ale ngo fa ko ia la ko ba ko New Zealand ma Oscar kala go bo ia ole la makala ka ko kilo ile impact o mene o le engagement sa ina mal Pacific ya le la ko ile ya wa aku ala wa va ma la titilo e ku sa ile I ask mai sa ina mai se fata nanga se fa nga pa wal me fa mai senga within 24 hours le la fa ma ko fa ka inga pingilo ele ya mas fa pe fa mai senga fa mo se e ma ko fa ma ko I mean mo le power ma lo si la wa titilo il tu lango ye I don't know say tu ta wala warning ya ka ya se red flag la le ile influence la le o sa inga tu no Pacifica e mai se o no uma Pacifica
ia wa pe o ku ngula ki pe o tele na wa tunu e vave kelenga i oe tal sapaia sainga ia pe anga i mai sainga i sala to fa to sina fo ile pola se vainga ia pat o ku akula ia e faila si fainga tau tu atu ia wa longo winga e control a ko ia le sainga me umalava e no male a fo ile a fai mai ini whaatananga, ia e mai se, o leo wia o kula fongo umamai a inga malo te tasi. So, o le facility le taimine nei, o le ale malo si anga o te itai o le Pasifika, fai ona tau fia i le malo si o saina, ma le tulanga o wafa peo o le tapa mai saina, se whaatananga se fai momo, la lanto whaata inga leo ballistic missile, lena fai anafi. E kusa la o le mela iai, a mana o asaina fai, e nganga mai a pingi lo ele ask mai fo le Pasifika mo se whaatananga. Ia fuala le saunoanga le palmia lena e saunoanga ia a Papua New Guinea. A whaaliulan saunoanga stop firing missiles in our ocean region. O le ale malo si ango ia o saunoanga fo le o te itai el Pasifika. E ma whaiona tā awhisa ina mai le tulanga mwhana to whai. Wa o te lopsi te le alna le nei even though le wataltala noa. New Zealand, Australia, mal Pasifika anto. Ia mkwa ile loa pe mwhai o ngā tā awhia le pawa malo sila ia saina e fai ia me mo ala ta manino ale wo lo ila wa le tiltilo em kwa ile mga mia sengas faka ka mal Pasifika paul me mga wala fai lo pela mele wo tupu mai ni e oi e malo ole pawa na malo solo i atunu tele ia lalang ia le ka o ka ko ia pe kele al kalkalango nga ka ko falungo kwa ia loa balfinga lo palmio Papua New Guinea lo ko kalungo ming skal vai fa New Zealand mal palmia New Zealand mal palmio Australia pawangal mele ka kiloing por kalungo ia le lopen fa ka fi il malo jo senga le ni But ole tulanga le anga le na fo ile le tulanga le wo fai sainga onga enga e puele le to afie ma le ma to afie mu o atu nu ta tasi malava ia wa o isa ku ole ale ka penga lo la ko milikeli you know o ko inga va ole anga e pule file mu ole lava so longa le but o tulanga fa pe e au nga enga e ia atu nu ta tasi ia a fo ka ka so ifanga ka penga e fo ngi me fa fe ko ai ko sainga ia ta wi se tulanga e kele a sona a faina fo le ona tunu ai mai se lava foi tunu o Pasifika lato e ala na malo saina pawal me mga ko sai mingi le aingi me fa fa mormone sa pala mar sai mingi ya mai aka ngo fie pe tu tolo shop ya lela esa mai le tulanga ia le vaenga ia saina mal mai ngal Pasifika foi le ole pe au te lo wa sa vali ne lo te sanga talu ona bane Australia ia le vaenga social media bo te mai tis fulona te sanga lalo sa fata tali wa me telefon mena le fata tali New Zealand pe vai wal sil tele sa pe vai no bulbuli New Zealand melo vai Australia te lo sa fata tali fo New Zealand po le ase feedback ala fo se vaenga de lei o tulango ia ile fu fanga Australia wo mana fai a pela tinti lo tu so riportin ma wal tapo kalam ele o work inicio fo ile o tanto lungo tanga Australia ona ole fafita oli moa lava le ua mafai ona mawele taimile nei ole fafika oli alalanga ole mafai ai ona fatau nu le plan ile taimi sa ta wai ona amata mafatau nu inai ia le tulafa onga ole vaenga moa le ele o mafai la platform siol o tamo fai Australia fo ile ma so se platform ele mafai onga la ko fa amao nia le kang mai kiki la wa pepelo aku se fulo non tausanga o le tulanga afai ngatale na o lo iai ele o iai ni ala tu ta iala e mafai ai ia onga ka mai le TikTok le ai o ka mai kiki le o le pepelo ele kiki ale u fai mai se fulo ongo pe se fulo valu ia ele o mafai lava foi ele YouTube ona fai tulanga na o le vaenga la le na o le ua lai ona tuai ona fa tau nu ia le tapu le pe ona tau mafai ai Australia ele ai ma se platform mfainga awai mafai ona sau fesili fa pena o fio ka usanga e mafai ona pepelo ka mai kilai kinge i o la tau sanga o lai ua legal age pe over age ia ele o mafai la ona fa maongi ai lunga le ai a mangi tulanga fo ia e mafai ai ona maua le fa maoninga o tamaiti nei so la fainga tala le na o kusa o le la ua ko ku uai ia o le mafai nga fa ka ngu le taimi sa sa una fa tau nu ai alo no lo sa ile nisi awala mafai ai ia o fo ia fa fita uli mo la vale o te lo le vaenga le na fai pe o
te lola te lola to sanga le ta to nei sa ia va the team of software testers and the final to fa de tinga foi le le tulanga motorbike I the tonal matua le foi le yeah te lo pe ambala fa to mai ti Australia le fa le fa de tinga foi le pe ma fai ona mawala to sanga la ti lo to la pe te lo ile fuanga ile potile na mawal po kala foi le ko keres ka me kim ko I le mfaya ona to mali sa ola to sanga ile ka mai ila ona mfaya ko me ki ona fa ngai ngo male lo ele malo Australia ona ko ke la ka me ki le mfaya ona access ile tulanga even though la ban le ale social media la no for to sanga o ma faiana ona faia tamaiti creator tamaiti fake pages for yeah mo la to username ele aila se malo si ango platforms mangi if you see my is a proof of age ole fanga tala le na o ia ile time ne asa le so ole tele lo la wa le fa tali nei tato nei New Zealand pe ma faion tanto pasi ole ai go through a New Zealand process ole tiltilo me uma ia foto a Wolf Siltelana le satu le mal tau le tatu ne pe fai New Zealand mul tai ia mai foi la foi a kam mai New Zealand ele alunka inga foi le tau fai mo ho ka fai mo study po la me tau na ye ni le lei ia fa pe foi on the monitor tu lango I tamoi timma le ia fa fai le fa tu a pasi le fa tu la fono le foi va nga pe yeah yeah, so ole tulanga na maltato baba ia pe au te baba te no para se update mai le a fianga South Island tulanga ile taua fa mon molea lena la sona fia io te le lava foi se fa le tonu sa ia nei vaenga tu foi I fa foto o au kilani nei sa ia na fia pe o tulanga ai mai se lava I kai koura lea sa matua I longa ona tinga ina na fi so o la lava la sa ia fa lapsa inga foi ia la to ia na evacuate wana ina avele le lapta inga ia evacuate sangata nisio vai ai mai sa vai inga makwalo lo vai ana nafi ia ma ola lavala olo to tali fo ile so po le ase tala mai ia ona foto ama faile ona wala awi tangata fo ia mato failo tangata ua saunga le mu ila to to fo ia la to fale pat on nafi ia sa ia centers fo ia ngai uma ia o marae fo isa fa nga ina ia nga ia nai ainga ia na to ola asa le to los follow me to talo le to la fit to la fa fa le proclame malo le ta re sa bomba na to lo moria mai oi le nei tai fo ni so fa fi fa le tai a mai le ta fa sa lo fa business Malaysia ta to report mai lunga ole a wala on tu na to lo le ta to malo le ta fa le ga a reto ole ola le fo tai au Malo ga toro ba yaso to pena ba so ga pasta la fa le copa malo la fa tai kia ora good morning morena Solo alemana tu
tolu a mo. Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari ila manga iau lau ka vali fou. Aboi amu so. Bye. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Lei yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa umma koenga ka vale. Piki apu SUV, van. So koenga ka vale ha. O fe for cover. Ole lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua korfa. Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta vale. O sila fia me whaatino e mawhaiona umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o sila fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaongaire equity o lo fale. A wani misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a sila fia ai au wala e mawhaiona umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaongaire equity o lo fale motu, e whaata waise isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hey, don't be that guy, or that auntie, ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Radio Samoa. Tasilima iwa tolu a mo. Nei vai ngol awala le amata on a pisi fo ile time ile nei lungol tato state highway loss fu on a southbound ile ang yatsule malava le le amata mai pisi mai o Kirkwood Road interchange faso solo mai I George Paul Memorial Drive maluange nga Verisimo Drive ile ang yanele na ile tato malava le ole fo mai ta watu na inisio vai nga Faisi mama watu isisifo Silverdale ang ayane Wells for olo o faisi pisi ile time ile nei via State Highway 1 o le fo imata watu Silverdale ang ayatu I Wells for lava pe afa pe wi lungo State Highway sumalono pe malis lima se full tot ko kikai kulale travel time le olo o yai mo tato ile time ile nei nisio va ngo le fo imata watu Albany ang ayane le malai va lele pe afa pe fa ngai no my State Highway 1 po le State Highway se full ono ia o le fo mai ta wate faisi pisi vainga na fasuiva minute le travel time mo tato na inisi na vainga o le olo o yai vainga pisi le awala o isia vainga o nai fe o lolo I le nei fo taimi afta vale manu ia tele le fainga malanga to se full 5 minute na tale o le fitu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacific. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Talofa lava. O le si'u fofonga le nei o Samoa. Le Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter. But you are the living word, faith now. Come on. Alo le soifo maruia tatu tunu o te fia foi fa filoa ia te oe mai tatu polkalam melenei o le areto le ola ya malo le soifo maruia o tusi Johannes fulu alfa upue lua fa pea ona sauni ai le e ilato o le fainga ai mai Yesu I le mea ale upu mo le aso le nei vala aulia se tasi ete lua ai Ua e wala ulia se tasi te lua ai se aso I lo fale
po se mea ia ole upue wei lo le taimi o mene ole taimi ai ole taimi siri lea ona mana ia e mafuta ai tangata i le whenga inga tuai a whapete wa ai le whenga inga tuai i le nuu lea o Israel e ia latou mei e tau o tausaminga whamanatu pea ma le fitu pe valu tausaminga o le whenga inga tuai e whamanatu ai ia ni mea fo ia na whaia le tua i le tua nai mo le nuu ia lele mana o le tua e poto tangata ma whamanatu le mele na ai ole mea sili na tele le taimi alu ai le whamanatunga le nei ole melea ole a ai o tangata ma fellowship ole a ai e tele i le whamanatunga ta ua tele melea ole a ai whaatasi o tangata i lumo le tua i le matai fo i luas furulua o lo whaatusa fo i Yesu le malo le tua i le tausama anga ole ainga fo whapena fo i le taimi fo i le na wala awina e Yesu matai o ma maua e Yesu le o langa o matai o fia matai o ia levi o le memo mua la matai o na whai ua ia wala au lona ainga mana uo ia ma ua whai le whai ngā aitele ma wala au lia ai Yesu e whai ma malo whaalalongi ona a ai fo i leo i lato ma tala no winga o le a aia o le mea tā ua tele po le fellowship ai e tangata i le tatu tusi whai tau fo fai mai na sau nia e la salo ma ona tua whawhine ia le ainga i lo latou whale ua wala au lia fo Yesu laku Yesu i ngā laku a ai fo i lea ma tala noa so le sona la mo o i le aso le nei o le taimi le ke lua ai le ai e tangata au e te manatu whaatau wa ai wa e tā ua le tuspaia awa o taimi ia e tā ua e mafutai ia masasa ai ia loto o tangata ia te au fo ele ai se taimi sili la mana ia te o le taimi mātou te ai e fo maro tō lua mala whanau o taimi sili e ngā banga ia tala noa ia mawhanongolongo i tamaiti ia latou tala e whai ma ai pe tai ona o tatou atunu ia e ese a tatou atunu a whapea e ai tangata matala noa ia pe ele mawhauwhau wai whanong i kala fo ia so i ola ki au kalangoa ma kau kala la ke ai whengal ma kalangoa ka whanongo kua whai mai tala lo tama ai o whele nguku e ai o whele nguku e kau kala ia pe i saanga kau kala i le taimi e ai peita ia e manatua le melingi o le ai e le ngā whapenga o le ai mga o le tua o le ai o le taimi o mai whakasi ai e fellowship matala noa o ngolu kemi maa ngai alanga e whetuwha i ai ai vai ngai me o palalangi rangai maa ngai kele me o le ai vai ngai palalangi ai palalangi sorry e ai le mu ama kalkalango ia ingu singa la koi pu vai kele whako ke ingu ke o ngā fo o ai ia ingu singa ia ngofo ya palangi kau kala ya famatala le me ya kwa ai so le manga ia la me o fenga konga ngal me ale ai la ka ko samo ele tatu uma so nga pa al fanga pise miringa ai me fai le ai se fellowship le ai se taltalo kwa alu ka kala ko ia ele ke kwa kala ngoa inga ai manatua ia me le fai baitala tuspa ia wala au lia se tasikelu ai ele va perga me ai pol fi ai tangata ai ole bafutanga o nga o mai tu spaia ole mele ole ai ole fellowship e te lua mafuta so mo o foi la ne yaso ya va ai se tasi ke vini ia lunga yaso i falfainga luenga ka o ka lunch ya o ke fai ka ke i sau menga ka lunch e fai ya ta o ta lunch ya fa pena foi la a te tatu umba bala ulia se silo fale e sia u fai fi auto ina le ngai ngoia so sende sumal to ina matou e kale sia ina sala fai o le fia yo le to ina fai le me o le fai nga ai lo na fale fai fai nga ai mako awai mako ai fai nei la fai nga ai ya o le me ba ngai ya o le piliaki ai tala no ai fetu fa ai ile nga luenga ale tua ya mo o ile aso ngai bala aulia se tasi e te lua ai matala noa ile ne yaso isu fafitai awa o mai o fionga o ai le ai o le mea siri na tā ua e whaata ua ina mota ngata soifua mafutai fafitai isu amen
Yo mashama o le pese ma le pese le everlasting praise fa vai ai le poloklame a reto o le ola o le nei fo tai o fo ino to tolo mino tolo to le tale o le tu lai fitio le so valo you lai o ari mera tupure nei aso tau sanga ma vai. So sanga te si iwa valu i lea so, na wha lau ilo ai pena ia se statement na whaia. Ia ele sunga a Stevie Wonder, wha apea ole ata mo e fo ilea ile palota e avea o ia mamea i le tu malo lea o Detroit, i le tau sanga te si iwa valua peita i ane, e le i mawhai ona wha atau nuina ia le na fo i tulanga. Ta si iwa ono, the Spice Girls, anga i mai i le lalolangi malalato pese sa releasinga fo i pesa wha lau ilo ile na aso wanna be. A ole tasi iwa sfulu. O le isi leo tausanga o le FIFA World Cup na manu malo ai West Germany ia Argentina. Se o tatou tutulo o World Cup ile nei tausanga a onisi na wa ainga i mena tupu ile nei aso i tausanga wa mawai. Radio Samoa tasi mai batolu amo Radio Samoa tasi mai batolu Ta alofa lava Aotearoa. O le tala fia ua whaiti nei tausanga mai leono sa fulu 5 tausanga le matua o le soifua. Ua whaatino nai po le kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o taufale. E le esenga le winga tele te whaia. E au lia lo le 5 po le 5 tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu i lau pusa meli, ia le pusa mo susuenga ma wha ata o taufale. Ma wha manu i atu lo waso whanau. Ai o le vaenga le leiai. O le a maua fua pusa ma mea whainga aluenga. O le whaatino ina o ia wha ata masuenga e tai lua tausanga malafu atu. Se ia o lava ina i e au lia le fitas fulu 5 tausanga le matua o lo soifua. A vave i loa, ma maua a unga o le kanesa i le amatanga. I suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se tatoni. E vave ma whaingofi. O suenga ma wha ata o taufale. E mawhai o na wha asao i nai ola. A maua lola pusa. Pai loa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua amata i le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung lata mai. A wata mai le na o le lua 5 ta laid vai aso. Ai ala se tino for lazy boy. I le na o le lua whata laid vai aso. Ma wae. Wa siria ma le lua 5 tausanga le tautua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa i le o valu selau lua iwa toluiva. O valu selau lua iwa toluiva. Beta mai ana i le Facebook page a le Best Bargains. E iaia inga whapito. O ti ngana ni fo. Whawape nei loi le Papa Toe Toe Dental. Ma wha o ngālau Community Services Card. E se iai lo ni fo i le nao le whase fulu tā la. E whaia foi ni fo auroi wha ai ila ai lau smile. Susu mai pe wala au mai i le Papa Toe Toe Dental i le lua fitu valu wha valu tolu o le tua tusi tolu fitu 5 Great South Road Papa Toe Toe. Papa Toe Toe Dental. Smile every day. Baby, love hey, hey. Oh. In this update, Marlborough and North Canterbury residents are going to have to wait a bit longer for respite from the rain. Multiple Kaikoura residents were asked to evacuate yesterday after a state of emergency was declared. Several roads closed overnight, including most of State Highway 1. Meanwhile, some Blenheim campers near the Orpawa River were forced to move to higher ground. Met Service meteorologist Sylvia Martino is expecting another wet morning. We're not seeing the heavy rates we've had in the last couple of days, but the rain is carrying on. So throughout the day, it will start to ease off. A timely warning, severe flooding may become more common as ocean temperatures rise. A World Meteorological Organization report shows average sea surface temperatures in the southwest Pacific Ocean were the second highest on record last year, behind 2024. Victoria University climate science professor James Renwick says a warmer atmosphere has more moisture in it, so storms will have more rainfall. Concerns for the victims involved in the reinvestigation of
dozens of sexual abuse and child protection cases. More than 50 cases overseen by one senior police officer, understood by RNZ to be Detective Inspector Kevin Verry, are being looked into again. Help Auckland Chief Executive Director Catherine McPhillips says it's devastating for adults seeking justice, but even more concerning for the kids involved. They're even more serious because we don't know if it has meant that children have been left in situations of being abused or not. New Zealand employment contracts are becoming increasingly peppered with restraint of trade clauses. A new OECD study reveals 43% of the country's employees are covered by them, more than the 14 other countries surveyed. The study notes it's fair for companies to prevent employees from taking trade secrets, clients and colleagues when they leave, but notes some could be going overboard, making it hard for people to change jobs. That's news. In sport, the FIFA World Cup defending champions have pulled off one of the tournament's most remarkable recoveries. It looks very much in doubt with 11 minutes to go, but it's still on for Argentina. It's been epic in Atlanta, a game that had everything. As you heard on TVNZ, Argentina have come from 2-0 down against Egypt, scoring 3 late goals within 13 minutes to win their round of 16 match in Atlanta 3-2. Argentina progressed to meet either Switzerland or Colombia in the quarterfinals. They kick off in Vancouver from 8 a.m. The New Zealand under-20s have rebounded from conceding early to beat Italy 45-15 and wrap up pool play unbeaten at the Junior Rugby World Cup in Georgia. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. O loo tu maule feo lolo o lunga wa tātou au wala te tele aveta avale le taimi le nei mai tau watu iai se evanga nā lava le vahenga le nae anga iatu le malaiva alele o leo lo o mai tau watu le na walanu mu peifo i ona longo atu i le tātou li potin se ima vai atu o le si vahenga leo te tilo atu i le anga i lava le anga i jewelry ma papkura ona ia manatua vahenga i o leo lo o whaia lava i anga luengo au wala te tele so o le itu le nae lai ona vave fo i ona pisi mai le vaenga le na o le ala tele. A o iso vaenga o lea lava ku mau kako lanu sama o lono winga o le na lava feo lolo ia a o le lei pele flow o tato traffic i le taimi le nei o le tae au tautuana saonga le mu pea lau whainga malanga o 5 minute te aile tu lai fitu. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if I'm the Ali ClickX? By Australia, Fabia, New Zealand, to better for my no eyeing. Upolu sabaki manono apolima isamone. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi Send Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saungalemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Talofa o to finga le tau tala ma eselo fi whanonga le breakfast le Radio Samoa o te maa ona. Emma lelei lima ma le afa o tele tolai fitu ma lo fa taile tonu te dia mai tu tua tono lo baunto tono ta vale tono fa fainga luenga ma mai mo mai lunga Facebook ma YouTube ro Samoa fa pera fo ile tasili mai tolo mo ya kilani ma le FM 106.1 Samoa ma lo la versi fo ma rio bainga la tamale nei talo tawla tato amata mai Samoa le nei fo i tai o fo va tu awa mai tau Samoa le nei vaenga o le tai hau o wikola tau Samoa i te me langi le tau i te me awa o i te me pa wai timu ni so vaenga Samoa le so le man na ia le manu le Samoa lo su fitu i lona maurunga le so lo su tolu i lona mawalalo le to mount tatu so tai fo le Samoa le su le tanto radio Samoa i pia ia o la fai fo fa lo tele ni so melo tupu Samoa nga tono ne vai aso ia ma mai le antoanga o le talo le tau o la no se fa talo fantu le malo le tuno no tatu mafuta e poi kala be malo le tai au le ngata America Samoa fa pena fo Samoa ke nei tai malo la vale se fu maruia se mal talo tau tono New Zealand nei tatu amata mai i le motu i saute
iai vaenga o le motu sau te lo tu maona iai nisi o lapta inga mo le tulanga o iai timunga ma savili malolosi Westport o lo o lanu moni mai le strong wind warning mo tātou o le maloso savili mai sau te se lau kilomita le tula i ni so taimi o le tai o nei o le fa mai o atu la o uli mo atu maloso na savili na matele na awa o le tau Westport a se vangana i le tulanga o i lapta inga na mo savili malolosi sifulima mo runga na malu lu Timarola ilapta inga mo timunga malolosi lanu moli heavy rain warning fa solon pa utimu i le nefo yaso varu mo runga malu lu i le babatu Nelson lo o ye lanu moli ia lapta inga mo timunga malolosi heavy rain warning mamafa timunga le so taime tauno atu la wauli o mo watu ia na fo ia timunga mamafa as futolo mo runga malu lu mo Nelson kai kora malosi fo maria nei tai hao o lo o lanu mo mai le heavy rain warning mo top i le so man fa mo tau no atu la oli ia o mo atu le mafa ti munga sputoru mo runga maru lu kai kora e Greymouth lanu mo mai strong wind warning mo tatou se lau kilomita le tulan malo se savili mai sau te sa es for far mo runga malu lu Blenheim o lo o lanu mo mai ia le tulango e lapta inga mo timunga malolosi heavy rain warning mo tatou le so ia e tauno atu la wauri mo fo le mafona timunga sputoru mo runga marulu o baenga o manalo mo tu sau te lo e lapta inga o si baenga e Alexandra ma tena na wa ono mo runga marulu le so in Chicago awa pa timu baru mo runga marulu Queenstown awa ia le tau le so fitu mo runga marulu le nefo yaso Wanaka fa so na awa le tau lima mo runga marulu le so ile vavaya tu Dunedin ma tena na awa pa una wanga di so taimi baru mo runga marulu le so ia male ayo kara stete malo la verse for mo wia pa ultimo le so taimi mo tau le so yang vari ma sa vidi mai sa te sa es fantasi mo runga marulu fa mo wina mo kara stete ile ne yaso le motu matu se o mama ya tu eva ngor motu matu o lo o lapta inga na o Masterton fa fo mai le malo le tuno la Masterton o lo ya le lanu samsama heavy rain warning mo tatou mo le nefo yaso as fu luar mo lunga maru lu te lo si ba ngan pito la lunga ni sila kai taia fu lima mo lunga maru lu e pa utimu ma mafati munga e ni so taimi fa talo fa le malo le tino so se vai ngora lo mo winning tona mo tara ma futal nei taia malo se fo mo rio ma utimu ma mafati munga ni so taimi malo se le titiar sa vili mai sauti se sa ni so taimi la woli fu luar mo lunga maru lu fa mo wina mo le mo e winning tona fanga rei pa utimu ma mafati munga ni so taimi fu lima mo lunga maru lu fa solo pa utimu ma mafati munga ni so taimi tauranga fu lima mo lunga maru lu fu toru mo lunga maru lu tau po awa langre le ni so taimi fu lu mo lunga maru lu roto rua pa ona wanga ni so taimi le song Palmerston North fu lima mo lunga maru lu langre le awa ni so taimi langre le ni Plymouth fu lima mo lunga maru lu le so nei pia fa solo na awa pa utimu ni so taimi fu fa mo lunga maru lu le so leven awa pa utimu fu lo mo lunga maru lu nei fo yaso fu fa mo lunga maru lu Hastings awa pa utimu le so fu fa mo lunga maru lu Gisborne pa ufo timu ni so taimi le so kiri do awa pa utimu le so fu fa mo lunga maru lu fa mo wina mo le nga tona yaso wa tato wa lia Tama ke makau wa kilani I bolo el malu lu ne ba ngora tai au po sala ba fa for ne taimi le tai au fo mai la mai tau la langi de le tau bo tanto o kilani le sauce fu lo mo ngora malu lu ne fo yaso tai au pa audio la langi de le tau fu fa mo ngora malu lu langi de le aspiralias to na so sa so fu po ti mo la so do va yaso lo mana yato fa ma bonga o mana tu ira mai la mai tau ne fo taimi le tai au fu tasila wa tane le to la fitu malo fa taila tano ele fa tas mai tara po kala ne fo tai au fo o le tasio fo tuanga telenta ave mo nai matu ai nai fa na alo mana a ma o taimi le tai au no fo nai fa na ma ai fa la to ma o tai au se me taimi ma na ia tele na fa lo lo tu la arbitro le ola nei le tai au e ma ia la la pi fa ma ngi mal ka ma ule e fa mana tu nei matu ta o tele taimi ole ai fa tasim batata no ia ai mo ni ile sunga pasta la fa le copa masalo tule manga palalangi mai sia tunu o kai me ai e fai le bu ama kala ngoa ma kai me forsipi ma ka ko nga pa fanga alu male ako o manku le sipol mako mo vol mako pai postari samo
Ia whai lo mako mea ai. Ia. O skamala kai kai. O le kari e au ka moe mau ki au ka foile le kusa o lai kere mea ai o ngaruma. A lai a apa mai a maku mea ai mako numa foile le apa. A lau wha kone se au kama. Se vai le kelo mea ai ngai o numa ke a apa mai a I lumole. A wha marikala lau kama. Ele le ia le ao mai o le mamao. A mua male mamao. Ole winga le tala foi le mol taimi ole ai e taltalie ma fa so te mane o principia ya e sala ka ko ole si foi la ese sengal wa foi la palangi al palangi ya kasi asinga kui mai foi le ka kako la ma wala va no en falan sau sala al palang au kako ngau pa va ele ese va ko le ese melanga lenga oker ko inga maloma kua awalo ngobinga nga ka kala ya wale nga wa o mo palangi ya kasi asinga I o masing kama ime ya lai makwa I mawal sele no pa inga kala ole de ngala nga sia ka ko wa ya o atua o ngana ifana wo lo ke go fo fa lo lo la be tolo lo ke ka e manga yo foi e mane foi fa mana tu montato ya lo tua o ngana ifana a ma o tai mi no fa ta se mana ita mai foi fa se ko breakfast ya pe ave foi fa se ko lunch ma ndai ta to pisi ngalo a ma wa sina so foi le off mai ngalo ngai o ave nai ta mai ti fa ta fa quality time mana ifana sole baka kia le mele o le soka sori. O kilo ako I fitawinga Argentina ma balangu o falao le. Ma ai ku pizza. O ba ko ya falao. Nga falao pale vaenga. Nga ambaka ka lo ka oso bale ako. Ya pale fa mai luo le le ai. Sole ko mai Argentina sole mawari. Ko lua. Ala ba ya tula. O le wa ko kasi ka longa le tutoi. Ona bawa o mololeo au quarter final sa. Toya la Argentina le fatali landa panga le quarter final. E fuala al talonga Switzerland ma Colombia le final le. Ala balu taimi America I think. La titolo atu wa. Ya ala no winga la au e malo mai na. O le aula na le quarter final ma Argentina. But so far falani le quarter final ma Morocco, Spain la quarter final with Belgium, Norway la quarter final ma England. Ya le la fate tali la Argentina. Poi au ia malo mai. Ya ona pingi no le quarter final sa. So le cafe feri le manga ia ri ole. So lo po senge so le. Ko sala fuatu la le ka mo ya au e fa le ka. Kia mai la matanga. Farani, England and Spain. Ya ale la ke va ku le pe defending champion o Argentina la winga la le sole ka fe feri ka ki ari le ma ya ri awuri no winga fai asi le lei e ma kwa le lei la Argentina pe la ta sil solo foi ta si va sfulu le funga fe ka wi me sia mangi ale la ma lo la foi la to le final o le FIFA ta sanga la ale la mai ta wa lo no winga ele ai la ele ka alo ele la se si Argentina ya nga Paula al pese usulo e va nga ai ku pizzo ya usulo farao tu mai lo se ma so wo ai sa e ale na so ole to tasia la talonga le so nei le toi ia ona mautu lo au ole a sao tu mo quarter finals te lo banga ma nei ia le ole tamu sangale la so nei ia wa o mo le valu pito lunga quarter finals ia fa ko quarter final fa langi ras fa leile we got time how ia ma Spain la sto na Norway ma England la sa Argentina ma le au la ke pingi le quarter final la sa fo ia mana ia le lei ba la foi mana ia le alu tatu under 20 le World Cup le under 20 le fanga solo e foi alo Samoa la ta alo ile under 20 New Zealand mana ia so ka ko kalo nga ole de foi ta ia si fa kali wa te lo ka pe ka pikir ka ko pele ki mo ka lo ma Italia ia mana ia le lei so o lo tu wa nga nei fa nau ba start with team mana ia nei ta ia ia
pe fa pe ngai pisi ngal wenga ba le tamai tipo o ye si o ba ye tamai ti le fa mole mo nei ma tu ala fa ngal wenga ia pe ave foi o school holiday program ma o ngala fa io mana ia ia wala e ke lo ko kongi isi yes ia tong ia ko pe alu nga ia ka alu ko pe saunga le nei tamai yes ana saunga le mole nei fa na ia ya le o fa na tu na ala ska ko ki ma yo la so lu wal va so pu ko so lo su ngel ka ya fa le si ba nga ma sorry ko ya ngi ma ka ya o mal ma ya sorry sa wala nga le so malo lo le as fa le matariki ya a tala no le matariki wa ke le po wali mai ne tu sanga talo fa a ma tu le o le lo le umbele Pero il time le lau titilo foi le mam la male ai wa pe fa mai il tanunga maori lanto na lanto to sang fole ia o le time e line up i fetu o le langi foi le te lo le te lo tanto sa mole o le fa ngai ni se vai ngol time matali ia o le time tanto te pa ko i fe ku o langi wa o le diva le ka o le si vai nga foi le ya pe ma ngai foi la ki lo ku ni so ata mo o le tapo ka e se foi ni fai kaua maori la to i tu longa fetu ia wa ese lava foi ala to fetu ia ese foi ngoa ese foi usa o mata fai oi foi o le o lo tilo anga ia la to ia mai tu langi o lo ia fetu nei e ia foi la to mata fai oi ese e ala i ona fa ilonga ile nei foi vai tau ia e pe ona ia ai mai se lava foi o le fa ilonga ina le taltonunga lava foi maoli la to ia tai pe o tato taltonunga fa kerisiano o maoli la o le ta la to ia o le lato kenese o le te au maori la le ia lato pe la o ina o lato ia tali tonunga le la i onga faali ia ai e se manga ia nga maua nge ka lunga se ikiro se ia nga ala ngale ngalo wa ko le io ku so le la o kilo so le ko ambanga io le e wa te la ma na le po se bang na wala ngi le po fo le lo ta tu ba le ma na io fe tu fo le male ya tal tunu kana maori ole amatanga le ole tausanga ala towi wa pe o ke ro ka nga le va nga fo le maori new years pa una las falaile yes le look forward mai ta to le las falaile ba o sin ka ko malo longa fo mai nga ya ka ko makamaka ka ko va in fe ku pe ka ke Peka ke mawanga ko. Fo ya. Ya wa ai pe lava fo matariki el tantunga lava fo ia fa ole cluster o se cluster fo ile pole fa putunga fetu. Ole kingala ia ole kinga maku o matariki. Yong fa solo fo la mana tu ala lento e fa o popo isi fetu e lua. Talu wai wa sa fitu. Tai milale nei ole ua iva la ia fetu ia. Le la e ile cluster le o tatu fa ilonga ina to matariki. Ai pepese la fa ngala ikila fetu mama ingo fanga wa makaliki wai punarangi tupuanuku tupuarang po tukawa hiwa te rangi e matariki ya wa kamote yang ale kamote ja, le so le matariki public holiday la las foreile. Look forward by tanto for ja malo. Torsie manuia le fam na tuino le matariki public holiday ni foto sa. Los fulu tele to life to tomorrow with sa mo le foi tai fo malo nga tono vai so tanto yai. Mai fa fanga fa na Jerome Gray fa pongo le tai le proclama ngal Britania. Think a minute on tanto tele no le sa mo o nga tono le vai so malo se fo. Asiva ua ngao io Lolo fa pe uolo io Suiti somali pe o se poi Aue la tarupe Aue tangi aue Oro ulo tolea Tawina fa pele Minoi Minoi ane Minoi mai ala upele E ha Te anuina uta Imato o tuolo u ofisa E su e ai so fa amanu malela So ia e te alu fa ala Aue la tarupe Aue tangi
kope awe ole ulu sele mole awe lata lupe lupe awe tangi tangi awe olo ulo tolea tawina faapea tawina faapele pele minoi 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 ane minoi mayala upele I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. Steve Morris was different than the other children. But like most kids, he didn't want to be different. He wanted to be just like the others, so they would like and accept him. But even though Steve just wanted to be ordinary, he had a teacher who gave him the courage to be extraordinary. One day when Steve was 9 years old, his wise school teacher used a little gray mouse to teach Steve an unforgettable lesson that would change his life. Suddenly, in the middle of teaching, she stopped to listen. "What's that?" she asked the children. "Who's making that noise? I hear scratching. It sounds like a mouse." The little girls screamed. Some of them even jumped on top of their chairs. The teacher asked Steve to help her find the mouse. Everybody got quiet. They watched Steve as he turned his head toward the floor to listen closely. In just a moment, he pointed to the corner behind a bookshelf. "The mouse is over there. I can hear him," Steve called out. The teacher ran to look, and sure enough, he was exactly right. Steve Morris, who'd been blind from birth, had found the mouse. That day, the whole class learned that Steve had been given an amazing hearing ability to help make up for his blindness. But more importantly, Steve himself discovered his own special gift of hearing. Later on, his ability and gift gave the world popular music that was enjoyed by millions and won many awards. But it all began that day in school when Steve Morris learned his teacher's life-changing lesson with a mouse. From that day on, Steve Morris was called Stevie Wonder, who became one of the most successful pop singers in history. A wise mother taught her children to make the most of their assets. She told them, "Be confident in your own natural abilities. Use what you have. Don't keep wishing for what you don't have." And doesn't it make sense to ask the one who gave us our natural abilities and assets to show us what our strengths are? If you ask him to take charge of your life every day, Jesus will enable you to make the most of your assets so you can start living the successful, satisfying life he created you to enjoy. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at the same time when we stop and think a minute. Radio Samoa, tasimai betul, amu. Radio Samoa. Tasimai betul, amu.
Lo so mo fitu lo tele to like fitu le to mo le Samoa nga mana lo fates mai le fenga le alo le ilisu el tanto radio Samoa e pia taru tel no nga tono ne fa yaso. Patalo fatalangang fefia lo fionga la lunga li iman lo le soifo manuia le nei foita e fo. Ya soifo manuia e lo fionga fa pe fo ile sunga ya tabai. Ma lo lava le te wata. Ma lo le usupo maruru. Good morning sir. Ma lo fa te fo ile to mai tatu ngarwenga. Tatu ye lo nga tono ne fo yaso baba ya tu tantu amata ne tai nga ban mana. No fa ngai na fo ile mo to le fionga le tama ainga e tu f. Fai ma tanga ma na ye tele fo ile tu langa. Ba na ya. O ia mo kwa ma ya. Ia. Wa te le te mi o te o fo le mo to le tama ainga. Ia. Ka wa ye ile ata o so ia ako kai mi le mau. Yes. O ta wo ia o ata fale ya so ia o ta fika ni sila te mi o la ko. Yo sei mu o io o le toringa le mau. O ata tua I umana na ia tonu mo tua pe tau I le male. Fo fo ina ia avea ma fale mata. O te lo le tele io fa mo tua ina ia I le o te malu mausa le. Au ngā mo tātou tangata me se atu puranga lai au awina. I la tō fu isa ili to mai o tala wha asolo pito. O pūlenga o teimi o isi atu no, pūlenga wha kolone. A wā ia malisi tūlanga tā ue la ua wa ie le vea le mauta ma whale mata. O fausanga o whale nei aso una pōsi a man. Mane. Wa sa ta lai titi mea ta sa utauranga sa kele whale whapea. O I vai lele sa ua ie au ie whatoanga le se tausi sa ua ie isi fausanga o whale whapea. Salo whale ana mai te mo si a mani wha solo mai anu siga la ta wha awawa. O lei ma se whale o nā whale. O whale fu ia sa I li tauranga ia pia. I kwale ia ma se whale. Masalo na pau wale whale lau te loa le tutoe nei o fausanga mai o na pōti a mani. O le mauta tuaile I matotua. Le sa vea mauta fure o lea o le malo. Ia o lala ia le whale na leu te whanongo le tau ia se fuanga fu I te soaswani le maro si a mani e toe whale le ia whale na I whatu mau I te fausanga o na pō mauta whapea. A le mauta la le I tu e fu. O le tama ia tasine o mauta e se fu ilo na ia tūlanga whale tua ia yasu ia. A whale fu ilo wa ia watunga pole lua le mauta. O rau papa umai whai ai. Ia wa o na pōna e mo ia o le lau papa. Ia, e whai fu ila au ke roa atu e whaatu pe aso nei. U fwoi ngā whale whape. Mutu atongu sāla. Ai o le tā ua rea. Ia wa le sā te mea o mea mao le malo o le pionga le tamai. Sa iei la le la lunga fu ia le malo le whaatu pe. Toe whau ina o nisi o vaenga o le mauta. Ma lo whaatu mawalo na le nei. Ia o te ulo fu tāra whenga I tonu a ma le abea ma pale mata au. No leo e malo si al fane mai ke roe umi tau sanga o fa nga pe. Mane moni le mangalen na o ma watu e sauno ia le tele o atala I tono le wa esial portu fa pito ana e te mi foi sa tele na o atu mafai nei tala no foi male fionga tamai. E amal masio foi a filfilia. Tasi e ale portu tele ale na kele o aka mai le male tele to sanga bavai. O pita matango fia tele le fo fanga fole o no winga la o tu mato le New Zealand fia mai moi va nga ia mo mai ana boa o le fa ana no mai moi ile me no yo la la ile fia alta mai nga man. O te lo tu langa na pe ia o fa mata nga uma pa ta balanga po isi atu. Ia. Ai fu ia le wia fu ile pe a fia o mai moi ai. Ai te lo se avano le fu ile mo ni se io ia mo. Ia. E o ia le mauta ia ma sila po ima mai moi I tonu fausanga po ia fale mai ana mua a wa ka wa ia fausanga nei fale o ka re lave o le tele o tu inga si kai di se fo I fale fa pena ia so ia a tu langa ta wala ia tonu le mauta o tala ia fa mau tala fa to pito tato o tu no o te lo le sa ile sino fanga tia pata o fanga pele no fanga na ngal mana fa mol mol ia o le fale matanga na o le tia pata a center pese no fanga fo ile
patino ini sio ngalu nga tau tatu tu male ngano ana ho yo na ho ino fo wa ta sina no fo nga fo ya nga ia mai mo ia wa tele yo si tatu be o meu me tau ya so yo o tong yo talabalu Oi sia me se le mo mo to ima ho isa pa ngai la so e pe nga wen ta sina no fo nga mano yo ho e avi fa na mau sa i ma ba ya ko le ho ita to fo le masa nga fo le malo le i mari ko awa o kasina no fo nga fo yo la te le si me sina le tu ula te wa la fo te wa ya ta la fa mau mau ta to malo ma tu la nga sa ye pu le nga i si to ya kasina no fo o ma no ya la o te le nei no fo nga nei a o mai ho ta tu tanga ta pa ia mai la to foi ia la to su ia na ga ide ia Malo faftai mai tau atu o le na o lo o iso tata watu no ule malanga le fanga sa pe ona tu wai ni sila nei o la se tala ang o la fo isinga tala lata mai o le lata wase singa ia awa o fono nei el fanga sa po fa la tonga po ile o ina ngana sa mo tonu o te ropo nu sila sama sania isi tau sanga koi i de tatu universite o Samoa Pesa ba lua i ko i malpula ng universite. Ile tu pa de singa man te penaina al tau sanga la me. Tau skulu fa ne o tau sanga o kono ne. Ia de la wa mai le wa pe wa fai pa anga i maltatu mtanga runga po i wa onga manga no. Ole mana ia la wa le o fai le kono. Le wo ye le mauta ko le ave ma no fa ma tu tono tu manga no i malishwa. De fa de ho le sa fa le so son le faina. Ya. Wa fai ela inane i el fon tang. Ia ma o le fa mo pe ona masala no na fi mal le Palestine. Ia o le tam fai a vo le fa tu maula wa wina le ngana sa mo to lu sila. O le la e malanga mai ia le usunga fono e se lau ruspuru. O le to tele la vo usunga fono fai a onga walum pa na wo le tunu una soifua i lu sila. Ia le la malanga mai o le la tu wa no fu ile o mai sila sila no wa sa mo ia maltatu ngana ia malatu sila fia i fo o le ai manu sia le ola pe o tatu tu mala nganu me se fanga i no tatu ngana ai o te lo o se fono tagu ta vai maltu san mali ta u ia o fono tanga nei e ma e fo ile baba ia tu e ia na fi le avor fi do inga me da tu fo o malanga bai e sangi mai fo nei wa nei o nei le tunga vai o le o ngana sa mo tatu tu manga no mali le vo era o malanga mai ia se fono mai nei ma Oi fo inisi te no inisi tu langa e mesela o nei le ia tatu commission ngana sa mo a tu no lisi ba ngata wana fo yo fono le intanga ruanga o ngama ora fo a wai le te fono tatu commission ngana sa mo ia mai fo yo lo tatu commission ia ngā lua whātasi ai. Ia me se fo i re mai a tere atu ngai tau sanga sa whaalawi roa i tātou kusi loi. Fo nei o tātou ngana Samoa. No te noa o ni tāpena ngana dei ma tā ua nei mo tātou tūpuranga. Wana ai te rua si la fia fo i mani whaafonga rea turu. O makua ma le pēr tātou ngana i le kere suinga fo ure o iai. Sauroa la ma tātou penga ta whaina ni koe social media. Ua makuasa pasui e tatunga a taua la o le iai peo se whaasino ala ma se ta ia le whai maana fua e whai matau ta i mō le ala me le whai le ngana mana ia malo whaftai o lea se sau whaafonga i fo i na le atunu o i le tūlanga le o iai mea tau whate ta i saina le ua Woman Pasifika sa tara nol tar po kala mena il tai o wawatu wa sa i mai le whinangalo le palemia o Papua New Guinea o le folo tala noa le minsta mai whafo New Zealand pena fo minsta pena fo el palemia fa pena fo Australia o la wo tau whaafonga i fo i tono Samoa male ia ma e ufo ia le ngai o inga saina la tok wa tatu tano ia saina yo lisi malo si le lo na tama ai tatu baba ia tu fo ia na ia sta pena ngai melo na malo si fa pizza o ma wo lungo fo ia na ia sta pena ngai e le ngata o pizza ia o me tau e fa onga ai me se la o le fa onga o me tau fa ni kilia ia wa le fa pe o le na fa na mai se tasio va mauru o le
niukilia saina ia ai fanga mai la fanga mai ni Pacific ele fanga o asia ai fanga mai ni ka ko nga sa ai pela mai ai po lo pinangalo la baba ya tu ngo pena te pailan o le o fa ali mai e pinangalo pa mi o Papua fa penale minister vai fa ko Lucina fa penale pa mi Australia o le la te no forma baba ya tu la iki nei pe o tato awa o te o tu nei o le tato fa pa anga saina o le fo ima sa mai e te o so fani fo i fa le ai te mau ai na tulanga fa penai tulanga ya o nga mai sia vai nga umo o le loto fa le nga nga tu te tashi o le fono la te o malo le Pasifika le lo mane pe o se tema o le po solo mona e le tani malo pe la o ia pe solo mona le tani malo le fono le malo ta o le Pasifika le ase ka ku fa longo la ia le fongo ka ni malo la isi po la se la so pinangalo ia wai e mo i lava o tātou whainga pāanga ma lea tinu o saina. Ia ma le malo si lona te mao ainga lo soso ni mai e. A ka kua olo i menyo ngiu kiri o le Pasifika. E o le Pasifika e sa oroto mai so se malo si tau ni kiri. It's a free so no me kau ni kiri. Ai pera wawa ia e o kiukiro sainga le menga. A le kiukiro si mo mofa ka ilanga me tau le po le ase e arunga e arunga. E uia la o le te rea no whamaita o malo i o mai pinangalo o la e tu sai malo tu la fons a paur whangongo ka kou Pasifika it's a nuclear free zone ia le whakai kai mai e pise me ho le e mai e sainga puke o kou o Pasifika ia ai se tatu tātia wa le wa fsini mai ni pinangalo o malo la i te e matato na ka kukaria po vai e tau huina o manongi ia tai mo malo lai te Pasifika awa ao lo tulanga i pulenga mamana ku fa dio malo le vai ia ele pule mer kamalo makua le sino makua le kamalo sino makua e mara ia lo mana tu e mera te ngona o lo winga e ta wa ia o manongi o fatasio tai i malo ina ia fausela to finangalo tuai po fera tuai ia wale wasa wesa ia papui o papui ele fatu tani wasa le papua malon tamau ai au tato tulu lai tine e fixi ia tonga o tato e mana ia tulu lai to Pasifika ia e tawana mo pesta to mona e mesela o le ia tato ma tanga po ile tai o tulu policia ola po ia ile ma tanga po ile ia tai o malo medinsia papena fo i malo la iti le atu mai koronsia ia vai nga umai e tauna wa manongi ai po fela tu wai o wai la ku o le vai a senga e pe ku fa mai i kasto fono ko le ma ko Pasifika asa le Mane wai tawa tele vanga le no fa longa tu so no ye o le mele o le pule mai o le kamale silo makua le kamale silo makua ko le wa a fuala le mea sene le fai nei e kusa i lo il maua pe o tano nei il proclame nei taia pe asa tauna ask mai sene el Pasifika te el Pasifika por aso tu fin ngalo se fanga kusia mako mele kasi se fa kai fo le al mele nga informa sainga within 24 hours pingi ro e kusa le o vai senga ya kako kwa ka mai ki ele e pule o senga el Pasifika ia me foi nata vai ia o ngai ai vai le lo pego manga so kai mai foi le ia la go yo so senga sel bavave ia senga ile malo ia nga pa pe nga ombia tua o le ki o le meri fanga oi me ke pole fanga oi me se makolo se mi yo nga ka ta po por benga le do ka ko nga pisalam ka kala ngoka ko gel Pasifika va pe ia a mongia o la fa mo mai senga ngai mi yo ngam pidio nga foi ia bole si di makau sa le manga ia tu ia yo tu langa na ia wa ka ko ro por kiki nge ia malo cherem tato malo lai yo ka ku maka ke makikiba e ka ke ai si uma i malo ne te leo la tu ma ai nga pa ka ko ma mi so swan ai so ki mai ro ka mala po ia tato wari o ia New Zealand Australia
Ia pe ngala o ka ko kamalanga pe ka ki ka fa lango ia ke lo isi me. Ai a lua ka ia samo ho le mo kwa makiva ma sai tu ro. Ia ka ko lo ia sai. Ngala. Ma lo va tai. Ma tu la bro. Au ta pena foi mo ta tu tala mai samo ta tala van fa mo bole. Mo fa fonga la tino. Ole nei bo ia so lulu male vai nga po itale me tu. Ia ole a el tato li potira ta mai ko ile. Ma tangale ale fanga sa su de su ia. Ile va ia so le na tala nafi ma ia fo ia le avore feiro inga. Ia le to fa te pai fo ia sui pa le mera na sa longa ia le ma tanga. Ile mau hui ma le fina ngalo stasio. Sina le tunu le fionga ai ono doctor fana fina tanga loa. Ale ista tu ngana wa le isia nganu. Ale isia nganu. Wa pole no. Ia. O fina u lo ia sibi tau fita sanga e toi lo ilo. Ale sui foi pule o fale ata tonu le wa ta o toi lu mo fam sinonga. E to tonu le li wa mori fo isu su anga le le mali wa yo se chama. E fa brave de sa tu le mai il no fanga le tau mesina hai do wait fa ingo na va yaso. Ia mo le sota vai man fa ko le tu le palo te mo mo sa pa tarua. Le wa mate de so de na ko na filinga. Ia na tatu wanga e tu le desperate. On palo te le tit. Fala te le tatu tara te masani te vai. Ole tana le valu New Zealand tala i sa mo le fa fo mo le tunu fa lau tele mo tatu tala na e pe na fa fo nga tu. Ia mo ni mal tau le tunu nga tunu ne vai aso. Ole tala le tau o sa vide fe lo fa solo in malo sil tua lo. Ia lo fa penano fiti ai pesa mo ma o moia ia o mana i timu fo i ia fi ai tatu tunu i so taibi. Te tai o fa dia mai e lo fi so tau o fiti ai ngo sa vide matimu nga o lo o anga i mari mai le tu i matu o fa maru si ai ia tu langa fu i timu nga mafa mo lo fa ni o uma o tatu no o le vai le tau mo pon mo sa va i le so e a wo ni so te mi mana i timu ai e fa solo i le fa tu pula ia i le po tala de o tau me se ni te vai ma ia fai vale so lulu fa te tele lo fanga le alo ri tau to mal tatu ngal nei fo i aso fo so ia ya le fanga ngal mana tu marava tanga vai tipi o tanga vai al suel tanto radio samo e pio na we fa fonga tu falo telefon tele ni se vai ngo melo tu pisamo ia mata tu tala la falo tele tatu tala mai samo pe tala balu ele tai o nei le tu mo radio samo taro family ngos fa na ora nei fo tai au Matalo telefoni mo famani ngos fana ola so valu ne you like tolu fitu tasili me vatolo lo mo level all tanto emeli on air at radiosamoa.co.nz fina fa ngal Facebook mari YouTube or Samoa lo avno fo mo ola ne fo tai au pe il ta famani ngal no Facebook man ya ole famani nga mo mo le nai no Facebook e mai ale au Pepe Ioane Tinonga alo faanga ma famanianga le atoa yo le tolu tausanga o sioma grandson ya Zachary to Otai Farani le au Pepe o Fasta Ota Moataa ma le fai Samoa fa apea ma manurewa vi ia lava le lofa o vi ia lava le tua ilona lofa malana tausinga inai fanau ia famania le tua mo o Zachary ia ma wapea lo malosi to anga le onga mausta ina yo matua ma to anga ile onga Ila unga sasa olo faanga mai aingo siutina ya Frida fa pe aingo siutama mai sio tu fa fine ya Zadel masio uso ya Shazak fa pe alo faanga o maua nana salamasina ma papa le au Pepe Pilioane o Tara love you and God bless pe for ngai pa o tai meri fa mo le elis fam lenga man o le whaamanianga mua lungal tātou emaili mai a Nick Ele. Whaamanianga o le asawhanau o Jerry Ele o Tufui Opa po o Ranui. Manu e tele lo asawhanau a talii vi i ale anga le leo le atua mo nei tausanga e tele wa fōa i a te oe. I sang whaamani e pia le atua mo nisi tausanga se tele mo lo wola.
Mātou te alolofa tele mō oi, mā nei a tele me alofa mōlo waso whanau le nei tau sanga. Enjoy your day and your new house. Wow, I le atua. O leise o whaamanianga e au mai I a sa fiu whaanu ua li ta vitsa. Happy 22nd birthday to my beloved nephew Taliilangi Yona. You know how much I love and care for you, no matter how busy I am with work, church, callings, or family responsibilities. Whenever you need me, I will always be there for you. Your health and well-being will always be one of my greatest priorities. My prayer to God is to bless you with many more happy, healthy years ahead. May He continue to guide, protect, and strengthen you as you journey through life. I love you so much, Maya. Wishing you the happiest birthday ever. And I hope your team wins today so you can enjoy eating all our pizza. God bless you always. Ya ol whamanianga le nā Maya Safiu whanuu ali'i tavita. O le isi o whaamanuianga o le tatou emeli. Whaamanianga e au mai ia Helen. Happy 28 years old to our baby brother Christian. Manuia lo waso whanau. We hope and pray that you will have a lovely day and know that we love you very much. Love from Helen, Engelbert, Elda Shom, Johnson, o Tiali, Helena, and Vaake. Ia o le whamanianga nā mai a Helen o lo tua whina matua ma le ainga I puke koe. All right. Pea pau o tā whamanianga o manao nei tai au. Yep. Okay. Telefoni, Facebook. Okay. Tātou nā. Ka konga ngai tai au. Mō la tō whamanatu tō wasa whanau le so. Pese whamani tōni pūre ngomara whenga rega rega sa mōmala tāna poka lawe mano le tai au. Naska ko paki? Yes. Ana ia tuanga la onga mako I whaafeku. Lofi au la iki e whainga whafki. Sao. Happy birthday. Tō sutasi. So send me a fire.
kasih hai Radio Samoa. Taslima iwatozu amo. Tavale lo yel fala vla vitauta avale il vaengale Roscommon Road in Clendon Park. Mola sila fia tato fo yavta avale ia pass with care ile na fo I vaenga ole ala tele. Mai tawatu e feo lolo anisio vaenga o tato walta tele au lungo tato Southern Motorway City bound. Mai tawatu na will build up lava fo ile traffic mai ile vaengale Drury on the northbound. Anga iane lava fo inga I Papakura takanini fa sol soloane manu rewa lo mai tawatu fo il tato interchange lea Hill Road lo faisi pisi mai I le taimile nei. Fasol solo atu leo tato wanga I atu I o Tara Highbrook Mount Wellington Tip Top Corner leo wa makua pisi le taimile nei. Fasol solo atu Ellerslie and Green Lane vahenga ia o leo lo o faisi pisi mo tato. O le fo I mai tau atu I Penrose Church Street on Grey South Road o lo o faisi pisi mai I le taimile nei o le tae au. Nisio vahenga tunnel tato CBD o le fo I lo mai tau atu na wa amatana pisi Nelson Street, Fanshawe Street vaenga lea I Hobson Street fo I le taimile nei ia mo tato of Tavale and Cook Street. Lungo tato State Highway se fulma leo no city bound na pawale vaenga lo mai tau watu ia ingo I vaenga lea Point Chev o lea o lo o lanu mo mai lunga o le tato map ia lono winga na o le paulu na o le vaenga o nei ua faisi mamafala traffic I na nisa vaenga o tato au wala o lea lava o lo tu mau I le feo lolo I le taimile nei manu ia tele of Tavale fainga mlango to 5 minute o Natale o le valu. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. O Dr. Chen e mawhai ono fsoso animo oe I ti ngā o le tino. A whai e ti ngā lau tua po lau tuli. E mawhai ono e susu mai e whaataita I fuole vai fufo. Ai e iai o nai ainga. O lo o tarsa e lini sa ngata whaina luenga e fsoso ani I le whaata wino o loa mo le wha I la mānaia o fōringa. Vili maile official Dr. Chen I le lua fitu ono tolu fitu fitu. Lua fitu ono tolu fitu fitu. Mo si whaatal noanga. Be susu mai I le lua ono, Great South Road o Tahu. Dr. Chen, le fō mai o vai whaale nā tua. O mo mia ni ngā luenga whai I lo whali. O le living space o lau company if so soani I le whaale leo maota malawa. Amana o mia se papui pui, carport, canopy, be wha fōlau heat pump, whaisau deck, whaaka peta lo whale. Fab so ta I mai I le living space. Via 4 quotes, maula fsosoani I le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space I le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. O e sauni malanga I Samoa. Maratua lolo mana rento solo o maua I so sei tu ai ngā taavale e talawhea ngai mau mana onga. E mawhaiura piki la taavale mai le malaiwa le le whale o lopo o whangalii. Whaapelo tātou o fisa au tu I ala fua. Pe momoli atu fo I le whalitali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whaabitoa. O lo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. E nani tupu se whaalewelave ai o loo iai le wha mama avenga. Maratua lo iai le tātou account I New Zealand. Pe lafo sa fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy. E wha o ngā I lau credit card e wha atino ai le tongi na o lo sā. Mori si wha mtalanga wala au le Pacific Easy I le ovalu se lau. O tasi ono po onu mera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Po o le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Talo sanga e transfer o I le moana. Pe asi siane le tātou Facebook o le Moana Rentals. Po le upenga te wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe. Au e malanga asiasi I Samoa. Wala ta maile te uanga le whanau ia iulai. Au maita mata I leo fuofongia o tapinanga. A le Auckland Zoo. Mo le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se po e tumu I fianga. Mata I dinosaurs ese mai aso la. Le te lea la tau tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Sa vavali I le Dinosaur Discovery Trek. O se po mo le ainga atoa.
Te tala mai le asfarai le tolo iulai, angai le aso sfulu valu, mai le afo le 5 le afi, angai le afo le valu li po. Tanga ia ne le aucklandzoo.co.nz. E whaingo whielo o langa, pe a le leila wha Beritania. O te talaina nei awanoa e te lesi talai i le Dynaspeak, moa o onga wha Beritania. A onga fua e o nofo mau i New Zealand, pesi ti seni New Zealand foi. O le a amata liawa se ngai le aso lua fito o Iulai. A whai e te au mau i Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, wha apea Wellington. E tala whea ngai le Dynaspeak, e wsosoani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua 55, ono fitu whaatasi, lua 55, ono fitu whaatasi. Betana i ane i le upenga te whailangi. Info dynaspeak@twa.ac.nz. Toi minuto le walu o tātou talamai Samoa pēr talawalu no ngā toro nei vai aso ia o le ua malia mai le tātou instructor o le tātou sumba ia le sunga le whaia o ngā o le le tātou sumba nei o no Facebook po le tātou taimi. Ia langa le ua ko kere fo ia supporters and maroons leo whai mai sampingi mā kor kau sanga le ngei. In your dreams. Ale foi lá foi mais supporters and maroons. A malolo maroons nga yung sampingi. Ia sa malolo mala songa fua. Ala mai tana yo na. Kau malolo mala songa fua. Okay la malolo maroons nga ngai. Ia malolo las foride. Ko malolo mala songa fua. Malolo leila la songa fua e fa malolo ai le awal maroons ia ma fo le fa inga ngai. Ja, le lei so le tulangana yai mona ya tatu matu look forward mal tatu fa marastino. Ja, o ska man ngea som kwai kar pese faila o fa marastino le mesinan ta o motato. Ja, le lei malo fa tai ai o de la so tatu tala mai samo. Nei tai a le fa mai comments ai si mangal ta pa angal tai nei. Para ya sa o kai mo me ai. O ma ka nga par fa mai ka ko ka ngope au. Ia, o le winga lana lau tala le senga foi le sa vai a. Wa le ai se vango ia afa ia ngai ala fa wo ia. Ela kala Manuel me aso man. Ia, Manuel sele le aso. Sai foi ia. Os vai lá fa fogo mala mai mo tatu tala mai sa mo dei foi ta. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongalongo le Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. O tātou wheroa i mamafu tele nei fo i asa fau whaapoponga le tautua. Usi mai alau whaafonga. O le usui e Samoa i le nei wā yaso o le whono lona taulis fulwha. A le whaalapu te patonga o le awa uina o le ngana Samoa. I to tonu ao te roa le whangasa. O toi whafangu mai eire la ngona o se tasi o whaia onga le ngana Samoa, whapea le anganu, le fionga ia ai ono Dr. Whanafi le Tangaloa, na ia tā uai a le aise ngana, o le aise anganu. A le aise anganu, ua pō le nu. O toi whaamanatu e le sui pā le mia le na saunuanga, na te tala ai le whono a le whangasā lea mau, ona e tutusa le mau au tu i ai le whono tanga, o le afua mai maunga le manui o le nuu. Ma le autu o le tū la fono o le whaavaina o le Commission ngana Samoa. O le whaolaola ma whaatu mau le tātou ngana. O le nofuanga tu tonu o tū manga nu i Malifa. O lo iai de ofisa autu o mta ngā luenga wa onga manga nu. O lo whanga solo ele fono tanga le whangasa. Le se lau lua se furu le au malanga mai New Zealand. O tama whanau o le tātou musanu o whaia onga uma o lo o awai. E le tupu fua le whātou whala inga. A ai ono Dr. Whanafi le Tangaloa e whapea. A le aise ngangana, ua le aise anganu. A le aise anganu, ua pō le nu. O le utele nā whanau naunga le nei whala putonga. Le alava o masii, ma wha malo mai e au mai ma avatu. E o lolo pito vaa, e le ngata, ma le tātou matanga luenga wa onga ma nganu i Samoa. A pa anga, ma le lava loa le tātou watunu. I le wha mapu e ina pēa o le tātou lava ngangana. A wao le tofi na tuu wha malele mai le atua i o tautua a ma o tātou mātua. Awane
i le ai se ngangana o Samoa o atai au mai e lua. Ai e whaolaola, whaonga, ma whataua pēa le tātou ngangana. Wana nafi sa whailoa iai le mātou komiti. Mor se fia ia o lea ua leo toi mamau fo i tātou te Wheeler Festival. Wana nafi la le fono lo na lua le mātou komiti. E tāpe na ina le whamoe moe nei. Sa mātou soala upule i se ingoa e mawhai o na sui na aile te Wheeler Festival. Ai o se panga noa ma se awa noa e toi whaamatie. Ma se i toi whaamanatu. Le tātou wanga nuu wha Samoa. E ave ai le whaataua, ave ai le whaamanatu. Ia, e ele mātou whenua i ngai vai maunga tālua i vai aso leo. Sa uwhe sidi ai tamaiti. Tamaiti, si i mai o tōu a au. Pe a whapea o lo o tōu no nofo i lalo. Ma whai le tō mea ai ma o tō mātua. Ai si i atu le lau Samoa. Ai e nofo mai tua, whai le apa whawhana. Ia mai tau atu. E le ai mani whanau o tō e whai ana me i tono ai. O lona winga, ua amata mō atu. O le basics lea o le tātou wanga nu. Mai whataua ai le nei whama i te tāua. Se o tātou toe o lava. I le a o le tātou wanga nu. Tālo whai tātou walo ma whanau. Ia e mai se i fo e tātou au ngā tupulanga. Lātou te le i maua ia vāenga tāua o soifuanga. O lona winga o le lu ia tātou. Awane i mate whamanatu. Awane i mate le whaolaola. O na le taimile nei, ia o luluti mai suinga, mai fafo. E ono lo fia ai tātou i ave malolosi, ia o anga matu maanga mai fafo. Ia ai tuu ai lalo le malosi ma le lelei, ia ma le oa o le tātou ngangana, o le tātou wanganu. Sama sani na ola ma soifuane ai. So se vaenga le atu nuu, e te malanga atu ai whafu, e le mawhai o na tuu i lalo, lo fia tangata i lau Samoa. Le fionga le sui pāle mia, le fionga muripola ana rosa ale mori o, i le te talaina o le whanoro na tōrus fulwha le whangasa, le wha lāp tu putonga mo le au auina o le ngana Samoa i New Zealand, i ma Samoa i fo i le awanoa, e visitingi ai le pelestene au au le wha lāp putonga, e tu sai o le masi i mai e whaatino le na whanotanga i lo tātu mutano. O le aunga tonua o le mato konfirmisi o le whaongaina o le ngangana Samoa i to tonu o potua aunga New Zealand. So o le whaongaina, the taumua lua, bilingual education, I think it's quite strong in New Zealand. So we thought leo mato manatu ia au maini. So we've got some speakers le whera ko bilingual papers. Ile whataua ina la o le ngana Samoa. Especially in New Zealand. Like on New Zealand, o le ngana Samoa, that's the third most spoken language in New Zealand. So we want to make it even more prominent and more dominant out there in not only New Zealand but Australia, but before Samoa. O le ale tūranga lawa i eile ngana Samoa tautala o whaangaina ngana Samoa i tonu a onga i New Zealand. Yep, so i a onga tūranga lua. Lawa a mata ona, they are improving or increasing their understanding better now langa wa iaiwhaia onga Samoa that have gone through the New Zealand system that are lau whaongane ngana Samoa e kili vaile karikalama a New Zealand, the New Zealand curriculum. But we have seen some really good we've had some really good results with students in the Ititono or the bilingual units Samoa.
with academics in English and Samoan. So wo whaatasi lana ngana ma le ngana Ingilisi. So that's what we try to promote i New Zealand. The importance o le whaongaina e le o le aoina le ngana. O le aoina le ngana you actually get to i kolisi. Pa le whaongaina o le ngana i tono potua onga i le tūlanga lua. Lawa whaonga fo i early childhood centres. The whole bilingual education model, I guess. Yeah. Lala sila no filma Palestine de fondo de. Mas outcome e mo mai. For me, the outcome is a matona network fire on Samoa, mo fire on New Zealand. So we've got the majority of them are New Zealand born, and I want them to be exposed to the Samoan culture. They haven't been here to Samoa. This will be their first time. Appreciate, acknowledge, and accept the Samoan culture is alive in Samoa. But yeah, I want the collaboration. Being the national president, I want the collaboration between Samoa, Teachers Samoa, and Whangasa teachers in New Zealand. Se finangalo le sunga ia fata vai timu tongi le manu, o se whai a onga, ai o le Palestine au au fo i o le whalap tonga mo le awa uina o le ngana Samoa, i te tonu a te roa le Whangasa. Wa iluma nei o le whaamasinonga maua lunga ni tālo sanga mai le loia sidi le malo. Wa fina ua ia ave ese mataofi, le sue ina o le tālo sanga ua whauru atu, e le sui fai pule o whale ata tolu, le tō whale ala i le pule rimoni a yafi. O le tālo sanga le sui fai pule ua fina ua ia toi whaia se ilo ngā lea whaamasinonga, i le whaai unga le whaamasinonga whaai tū malo. Na le mawhai ai o na whaamaunia ni mōrianga na tua i ai le pāle mia, le sunga la audia le maria toa le ua tea polate e maufosi. Maisi e toa lima, e au fiai fe pulea i whai matasua, o li o whaatau malama, Lise o Samuelu Masivai. O le whaiunga na whonga ina le masina o mati, e le i whaamaunia ai mōrianga o le pāle mia whaapefe pulea i malio. Ai whaamaunia nisi o mōrianga na tua i ai, le isi to tolu. I le vala wina o le tālo sanga le ala i le pule rimoni a iafi le sanga fua, o tua i neide avanoa i lo ia le tu o lo tālo sanga, e tali atua i le tālo sanga te te le strike out motion, o whaulu atu le lo i sili, mai te tau na toe vala au le mata upu le so lua se furu le masina nei o iulai, ua mai atu ina atu se tali, o na whaatu langa i leo se aso e ai, le whinaunga ua tu ina atu e le lo i sili. O morianga o le whao o manu atu ngā, ua moria i e leo. Ni ali i se to tolu o lo tua i nei de whaalawe i le tau Messina Hideaway, ua maliu ai se tamā lima se fulu tolu tau sanga o le soifua. O lo whaia pere ngā luenga leo mai ai nisi morianga whao popo, pe a mai asu enga lo whaia. Ua li patia o lea tamā e wha mautu o i Amerika, aina malanga mai se fuafuanga tau ilona a inga i Samoa, ai maliwai le pole sto na ina tenei, a o ta whao ai le no fuanga le tupu ai le sori tu la fono, le ua mori ai ali e to tonu. O le solulu lo ngā tonu le neiva ia so lo tātu utanuu, o wha ngā solo ai le palo ta mua, mo le whai ngā whiriwhiringa e to e sa ili ai, se suyu su fono e le pāle mene mo le tu malo palota, o safatalua, a o lumana i le asa freire nei e whai aila na palota lai titi. E to tolu sui wha atutu, o lo whaia i aile whiriwhiri ngā safatalua, e au fi aile sui tau wāta mai ta i ato tasi. O sui wha atutu mo lea whai ngā whiriwhiri ngā, o le sa se eile no whoa, ne fionga i atu ia pua fuatongi le toa, o le ua fuatanga aso, ma tole a whoa lo salia sanga lalani o mata. O tala i ore nei aso, soifua. Pui lo a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tui ar fulu, a whai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tū mau, mai tanga, po maua foiso o alo i singa se tau mānawa, e ma whai o na whai a fua lau tui ar fulu, tanga ia nei le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave tui whai ngō fie, mō whapesili manisi whamtalanga,
Really Maile Vaccination Helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. O valu selau, tolu ono ono, ono fa valu. E siri le poipuia na ilola tonga fitia. Fai nei lola utuier fulu. Talofa, with the casinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o a Lapi Mariner. Mau pelo li tio. Ile Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O tātou no malanga I le taulanga I au ki lani mai sautenei le city-bound State Highway 1. Facebooka around East Tamaki Road on Ramp, High Brook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Alice Lee Penrose. O vaenga poloka nā rene vaenga o le tai au, lai o ke le southbound o le State Highway 1. Ai pau nā vaenga o le city-bound State Highway 1 o Facebooka rene vaenga o le tai au. Tātou no malanga mai sifo ma na airflow le traffic, mai Green Hive, Solo mai whenua pai, Hobsonville, Lincoln mai Sfuluvalu Sfulono, Westgate, ma na airflow to a mu mai lava. You're the city-bound of the State Highway Sfuluono around Morningside and Western Springs. Awhia mai le tano, le luasi fulu, ma na airflow delay mai pasi mai le tano Ponchevelia, whaasolo mai Mount Roscoe, ma na whaasolo mai Onehanga, ma na awala lau papa, whaasolo mai mangele awhia le malaiwa alele, luasi fulu a, poloka lai titi le nevanga o le tai au, whaawau mai luasi fulu, pasi mai Massey Road lai PCLF low, ta poloka lava pasi mai Puinui Road and Lambie Drive on ramps. Ya, vanga poloka na nevanga o le tai au, na fwoi ma na airflow mai North Shore, lunga na la wala. I le nei taimi o le tai au, tawale mālola wale foi mālola on sai. I le nei foi tai au, whaftai whalolonga ClickX o la awina toi, li poti lunga le wala Radio Samoa. Thank you for choosing ClickX. Hey, did you know that sending money home to family and friends if the Ali ClickX? By Australia, Japan, New Zealand, to pera for my no aing. Upolo sa baki, manono apolima, isamo nei. It's simple with 4 easy steps. Sign off here, ClickX. Sign up now or log on. Select Samoa Maomi Leseng Ainga will receive in no time. But don't forget safe and secure. Saunga lemu oila utautua. KLICKEX. Supporting Samoa with our very best. We are ClickX. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Palo of tele troile nei taimi o le tai au le vai ngala tamai le nei le tala o le tau pa vatu Samoa luas futolo il mawhanawhana le e Samoa I le nei vai ngala o le tai o te alei vai Samoa tu mawinga awaoa langi le leini se vai ngala tino e pa utimu ni se vai ngala Samoa le so mana irmano le e Samoa le so lusu fitu degrees Celsius in maulunga luas futolo I lona mawalalo so tu langana na yai ya fatalo fatoi pa ngala tala pakalame So se vai ngā Samoa, Amerika Samoa, tātou mafuta le Facebook, mara YouTube o le Samoa, pa pena fwile FM 106.1, Samoa, malo lava se fua manuia, ile nei fwoi taimi o le tai au, tātou la sia le situa, tātou la vasa Tasmania, good morning, good day mate, malo le tano, so se vai ngā Australia, lo tātou mafuta le nei taimi o le tai au, ile la moa Canberra, o se marulu, so le minus 1.1, o le marulu le nevanga o le tai au, leo te wawe atu e pua o le tai au, o le asu suru matanga o file lane asu atu asu futwha, o le maulunga na le marulu fa mawina mo Canberra, e le nei fo yaso. Ya, whatalo whale malo le tino I Melbourne, ma lo le sui fua maria le nei taimi o le tai au, fitu le marulu, e le nei taimi o le tai au, o koe kia kusal tau o tomu mātou. Ma tere na awa o, langi le leini so taimi isfutasi, maulunga na marulu fa mawina, o Melbourne e le nei fo yaso Sydney Australia ma lo le sui fo maria le nei fo tai au fo futasi le malulu le nei taimi o le tai au winga fa mawina le tau mo Sydney Australia awa o pa una wanga ni so taimi la titi fo taimi langi le tau sfulvalu
o le maununga na le maru le efa mawina mo Sydney Australia e le soka fai merkako New South Wales Blues fa mole mo kalonga ngei Adelaide malo se fo maria sfutasio el malu lu de nevanga le tai au winga le tau mo Adelaide le so wala matene na walang le leni so time is for fitu mo runga le malu lu fa mawina mo runga tono verso tanto yai Brisbane good morning malo se fo maria sfutfalo el malu lu e le nei time all the tai au ala matene na walang le leni so time los fu los on mga ya mo ya Brisbane sole confirm merkako Maroons ngangi mane ma fan Brisbane le so Perth Australia fitula el malu lu nei time le tai au ole asusul matang o file la ele na vainga Australia lu sutasi manunga ma fan o tere na vainga Australia olom fa na ma wal tara kalame tulang o tau le ne fo i tai fo na fonga fasala o rede Samoa tama kima kaura o kilani banola ile malu lu nei vainga o tai au va tu fa fo mana yelangi le mo le tau e fafo atu o file mule le niu ia le sene o minoi ia wai alan falala niu le sabili ia le maa ia to ale le file mule le ia winga le sabili tuma winga langi leo le tau le so sifulu ono maunga le maru lufa mawina mo kilani e le nefo ia so tai ape audia le awa lang de le tau sifulu lima maunga le maru lufa so lang de le sforele matariki public holiday na mo tatou lang de le foi la so to na e lang de le la sa lang de le la so fu pa timula so luar pa ya so lumana fa mo tu na mai la vai tau de foi chai no le tai au no lo se fu le wa chai nei ia le tu la valu a fai nem sia tatu tala mesa bona nei foi tai au to fa sa lo wina mo pa tatu tula se fu mo le lo le so mo fitu po ana nei e mo le fa pongo tatu tala mesa mo le tala valu e le tai au o tatu tala na mai sa mo o la le sa mo fenga malanga ia ale fangsa tulango e foi le fa so ai foi masa mo ile fa tau na pe tatu ngana ia matatu ngano ia mesa lava mo na yalo ia matupulanga fa ia e Samoa me nei o onga tele nei fa bela velo tu mai Samoa mai se nisi malanga tu i atu fafo na pe fafo nga tuai ia lai se umo se suenga leo ia pola alma fu anga pe na mili mai foi se tasi tama mai le Tau Messina Resort ele mo tino pola alma fu anga ia malanga tatu Samoa fa tu te leima look after yourself ia mai mo tino sa ngone muta tu malanga i Samoa telefoi mo tupu mai nei vai taimu tatu yai ala mana il tau Samoa mana malu le ai Samoa ele nei vai tau tu sanga o tatu yai tau tomo ole radio Samoa nei taimi ole tai au e no roso tasi o tane le tu la balu smai lau mai mo la fa fonga tatu mo fa Samoa o nga tono nei vai aso E o fanga manu i ululu o la au, awa e fafanga i funga o la au. A o le tangata, e fafanga i upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. A sala le la, ia le lei o na lawama. A sala le la o le vaa, e te tau o na lawama ma le whae tete, ina ia tau le lei le ama, ina ne ilolo pe furi fao le vaa. O upu fau tua i tangata, ia whae tete pe atu i lalo le laol, o lo fola wai le vaa, ne mea ane ua sae pe lolo yama. O upu e fautuai i a inga a whai e sala le la, i a lawama a wae ono furi fao le vaa pe ngoto taluai, ua whatamala. O lona winga a tuu i lalo le lao le folau, e te tau lava o na tau le vaa ina ne i lolo le ama, na fuli lea, ma tupu ai se whaalewe lawe. O tangata e folau, e te tau o na manino ma mala malama lei, i whaatonunga, a lea li i vaa, ia po i la tō, e whaatau teia folaunga. A sala le la ia le lei o na tau ama, o lono winga,
a tuu le la i lalo. Tao le leile va. Manuia lau fa sau. Samoa e kupu le kangaka I longa ainga
Samoa og Mr. Cowboy Lenné. Far for funger med mig, mor, mig bær i Radio Samoa. Yeehaw! Why did I join People's Panel? Because this is the city I live in, so I care about it, and I wanted my voice to be heard. Search and join the online People's Panel. Complete surveys, win prizes. Pāmaki Turiki, all together Auckland. Kia ora Aotearoa. Good news. The starting age for the National Bowel Screening Program has dropped from 60 to 58 years old. You don't need to do anything. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit. Happy birthday. Even better, you'll get a free kit every 2 years until you turn 75. Bowel screening can find cancer early when it can often be successfully treated. It's free, quick and easy. Bowel screening saves lives. When you get your kit, just do it. Le tamaitai o Agnes Towers mua o le atau tua mo oi. O walu se lau fitu i vaiva o le tali o lo faa moe moe. Le Friendly Loans mo nono ngā tupe, Tuatusi, Lua Fitu D, Waiparera Avenue, Henderson. Mom, Dad, asia e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma. O masini poka, ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafafunga fo'i. Wala aule au nanga, ale mapu maia, ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai, whaaso le mu iai. E mawai lo o lua fia. O valusulau, lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. O le Samoa Realty, ua whaatutua ina i Samoa ma Amerika Samoa. Ua lata i le whaasifulu tau sangala na au nanga. Latau te whaatawina whanua ma whale, whai alisi o whale ma pisinisi. E o i le iloiloina o tau o whanua. O le Samoa Realty, ua lava le tumai e fisosoani atua imho oe. A e fia tali tonu, whafsauta i le telefoni, o ono walulima, lua wha o ono walulima, lua wha Petanga i ane i le samoarealty.ws. Samoa Realty, our island, your home. Isi
Wailo ma fa fia ngore tai ao le tu re Samoa no to lo se fu 5 minuto lo to tale le July iba so lulo ba ste tasio lo mo le mo fa aurol ta to pol klame ma lo tai ao ta ro to le fia ngore consulo ta to malo tu do so Samoa ni selo nei le fia fa mata le malu to filau por se lo fa po te le vai ngata wo lo fa manino i le va yaso ma le va yaso le ngata vai ngata wo fa manatu fa pena fo au nanga tonu lava le official le fia ngore consulo este me la batulol telefoni bala wani ele la val temi tatal no ye ma fa fsile le fengor consulo e moni se banga fia mal la malete no a fia mo yel tam por la meneta no fenga mata malo le se fo moni ia fa taro fa tu te vai le nga pa alo ia me se po I fa taro fa tu fa fon ta po me se ta tu no po pe la mo mo ye ta po kala mi tu fio ni kirope ia me se la volta po inga ma matina ma tu o ta po inga ko ila ko inga no tsofi ano no manu wa se manu ia se ta tu e fa taro fa tu la ngalo ia ma ro se ko ta van ia se fo mani lo fengor consulo ma lo fa te tele mo le fa no mo el temi mo ta por la bela ne foi tai fo sa ta no va solenta tu nei tu langa fo ta to fa ta se ma le fengor pa biol ta tu ma lo to no se nei o le ma wa sai nai va fo sa si fo I to tu ala tu no to no se nei ma lo fengor ma le fengor pa mia fa mat ia fa te tele fo I ta po inga fo si sta tu no pe un tu ai se ta tu no sa mo ta le fengor le pa mia ona siaki fa fo mai I o pa I wina malmaluia pa te tele ta po inga matalo ia o solo maluia pa mo te malanga tu sa mo te asolvea so nei o lo malanga tu nei Australia le fionga le pa mia I kontanga fo I fenga ye ma taita o maro I Australia tu wa ia New Zealand no po ia to te riu mo ye si asolvea sa stofi io no maranga I ore sa mo le solevi ta ua ku I meo maranga toi Australia ono nai so ni lava mo se tatu tru a ku sai male mo ai ole avanoa si se ko I le ko pisini si tatu tru ngi I sila e o kilani vale I o nga se ko I o le sili eco farm le ko mu fa le nga ma fu fa le nga ma sili ya o fa tawina ina mangu I le nuule mali tu mar nuule o sili mali tu maro le fa sa ai le vai la au ia fa le o le nuinga natural ia o fa le indi fa ma ia mawai to van mana ia o ka o isi fa ko anga I sa mo po piki fo ia me sha piki fa ngar te ka le sa mo le ia le vai la au me nga ko pole kalo le o ka ko fa ko ia e ta te le lo po o ni fa ma I mo wa ta lo le mai ngi si e mo kwa le ai vai la au fa le e mo kwa le ia mo so fu malo le se ma so sa le na kala I talo is o talo o fi ta mu I ha pe fu mai o ri au ula nga mo fa pe nga mai te mo kwa matango fiera wa e mauki o sa nga le mo ta ba te on ka fa ia hu ka pokara ia o talo as mai sa mo le se ma sa e mo te ka le mai si vale ia so le ro gi mo pa ma I ku po mai ta vai I ro po be ai ka ki ia le karo le leisi oka ia mo kwa mo tinoa le sa o le upu le ka o sa wal fa o de ko ai mo io sale kwa mo ki ngo le se vai la mo tu langa fa pena ia e talo to fu le ta to tu ia ku langa fa pe o ke au ka lo fiki wa ke le ro me le e ko si fa ko nga fiki io al talo ia mo sa mo ia ta ma fa to al talo pumbu e sa mo ia me tela I o isi fa lo le o mai le longo mo le pongi tu langa fa pena ia o ia nga le mo I al makai ai nga sa mo le o ka ku langa fa pena vale ia le kam ka wa vela vai sita tu
ia le tūlanga o fuo pa ele leanga me mai Samoa. Ia mai ave ele pa mo kulanga pa penga tawai. Malo whaftai tele ia amano whai whatalo whatuai ia le programe au nanga umalava le atino tupum tamali o alo whai Samoa lo au na ia mai lava le mai o tātu o lo mai Samoa whatau ni sila nei malo lava malo whaftai o le tātu tautua whatasi na ia wala wal tama o aingo Samoa ina ia manuia mo le manai. E ina isi mai ngalo fionga konsula fa mo le sip so sen mai mo mene o pepa mana bia li po leo leo pepa fa nau pepa fa ipo ya manisi mai ngo umba o le fa ana process i le tato office nei o kilani fa mo ia sa le fa si pe ku nga va ku ka po kala me tavai ia le process se fai o le whakakainga whai o le ripo ke leo ke mga awa ia o mai ro i le matu i le tato ofisa i nei ia fisoka i le official foreign affairs i Samoa ia fisoka i le foreign affairs le official leo ia koe whapenga po a kore o mo i le waru vai aso whakarita vai ia pe whanau pe pambariu ia o ripo ke leo pe whaipuipu mukulanga whapenga ai ele le ala nga yo ka ko nga ka fu i o la li lip so ta inga mai nga Samoa wa mo fa ya nga wi fu lo pisa ka sa nga ye yang ala ko mai le pe mga umia ia nga ka nga ka fu la ia ka vai wo ka lo nga mai ni sira ngi ye ko i ro se sura a mo fu i o mo ya mo fu ni wa nga ro le ai nga mo tu la nga fa pena le chip so so ni para vela ka maranga ta vai e muso e vivi sa mo wa ri e pa yo mo se be ka vidia ai ro fai ka ko sa fa la nga umi e ka ro ko ta tu a fa ya o ini toki me chwa pena mana umi la nga ka wa ke nei ka pa mai le IT ka pa mai yo me ye mga umi o fisa i pio tax o le immigration o kulanga o papena kapa mai te pana o tulanga papena ia o mai o chama ma foi le process ma sanginga ia foi le ka o kom e to suta la pa mai o le ka ko i ta ilo vidi sa mo era po mai ia foi mo pina ko e papi o le sia tulanga ta vai fa manga ko i si o mai i do pisa e fa mo e ka o fia ku mo sa fa i e fa sa bo io e kulanga pa pena ia ai o pa longa pula fi sa fa ia o fa ide fa mo e ka o fia ia e fa ma bu e o ko lo fisa ma ko piro ia fa ma la me tu la po la nga lo fa i se ka o fisa sa fa i sa mo e fa i lo to toma i numo le stala ma su le skala o e le filanga e fia ku ngai e ke soka ia na yo ai ngai sa mo i fu ka ia ma ona fai o se te inga mo mo ar ku langa ia ka u le va ma ka ko fa mi o ko no so fa ia o mai o se mo le ko tanga kom fai fu e soka i sa mo le skala fa mi o mo se so ia tu langa na e le mo fai an ka o fia ku ngai si vanga na wa ru pa u so ku sa mo ia ona fairo fa tai tonga tulanga pa pena ma lo fa tai ola le umi le na so no le process o le ma pe pa fa nau pe pa maliu pe pa fa po i ne si ola le umi fa tai tanga ta ai fo ola fo se tau pe ante o va ve mana o ye a pe fa fo na fa pe va ve mana fa mo le le ia se be me fai e mai e o se fai e o no le valu vai so fa ka okay e pe u e no mo nei ia e o mai ro se ia kom foi so ka e pa va pe fai o pa pe ke ia e to suta la ni si le ka o pe pa nei me cuidare ave el capo colande ta o mo ye to na ia ato pe pa nei ina ia te uri wa ki ri wa ka me mga mi ai me singi o ka ko o po ia me sha pe fa na wa me ka ui
I tūranga whapena. Ai, o le ono i le walu vai aso tawai. Okay. Se wanga au se me whapose. Ianga o pere kong whaia. So ka i Samoa nga ia wapenga opa. Aore awara wape are u ko ua kuta vai. O le so ka i ai roa inga. Ianga i kuare whai. La foma i au. Pea kong se me whapose. Mana ia le ia te lo moni lau sa nga fo le ia le ia le vili atul tangata le mo so ta inga mana ia nga sa mo fo le ia wa la kwa saur kat ia le manko vuta vai o le fa pe nga ia nga sa mo o e vi mo ro ia manko e ave ka ul pe fanga ko ave mo le kupel ka ka e po pase sei io e fa pe nga le o la nga sa mo io la la ti fa i wa mo ki mo e pa si dia ku kupe pa i te pana o da tu la mo io esa le la tenol mai mo mal fa fo mai o le mai al pokala la matu telefoni na fong consulo mo la office valawani e pe ini se banga fia mal la matili ai lo ba wolo ini sa mo le fenga malanga al fanga sa o te lo telefo te me o lo ye la patai mo la fio fo e ngalu fatas malato ia fata waina la volanga na malanga no ia o tūranga na whaktai fo i le prestene mo le para tongo tato fangsa ni o le sosio o whaiaonga. Ia e uianga kaunga, ia le whio ai fo i me le whaimaranga i Samoa. Ia aua e tō wha i nei tausanga e whaiere la tō whono whale tausanga i Samoa. Mau e pui lea mano e makuta i ma le para tonga whaiaonga Samoa i siuta tutulu. Ia me se fo i matei tūnga ruenga pa whaiaonga ma le makanga ruenga aonga i Samoa. E aonga te lera le tōtanga lea e mala mai ia mai se mawais I tūranga tau whamasaninga o le ngā ruenga whawhaia o ngā lava ia matai tū hui mea o whaie o sosonia ta e le sosia whaia o ngā nei I Samoa ia mai se lava le whamautuina tawai o le ngana Samoa kasi ale mea o whina wan ina ia tia e pea le ngana Samoa ai mai se ingi I New Zealand ia maukirani nei lera leo le whaimaranga tu Samoa le whangsa ia e whatonu nei pontanga le awhiro e ima le ofisaonga ia o le komisina o le ngana Samoa o le komisi ia mtulanga whapena ma le sosira o whaiaonga le ngā karamkanga runga ia makanai pēr le sotanga o para tongo whaiaonga I Nisune ia whaiaonga I Samoa no fa te tele lo fengo le consula mo nei tai o tenu le mai mo mal fa fong bal nei tai o so se mai ngala vai na mi refso sone le fengo consula pe pa fa nau just for lau pe fa ipo le po tele leo mo ni se vai ngal fa na bala wan el tolu tasi lua mo ta to ye o kilani a bala au mai lo fa fa o kilani fa ngal code number o iva tolu tasi lua ona mo le refso sone ya fa te mo le ta program nei tai se mga se vai te fia sa na fa mo ta io le sia tato for Samoa tona ia vave o mo e fai ia ta ofi mo viso le so fai bookings ia ona le vo fanga solo kul fai ngol kosa ia tele ku ponga nei a inga ia tanga tala vai o para tong ia vave o mo e no bookings nei ta ofi le mo tato for Samoa ia ai ko I kulanga to sang fo ia le ia fa ka o mai kulanga fa pena ina ia o ka pena ia pa mo le tatu ainga ia fa solo tu fa ngol tau sanga ia male amaka ngol tau sanga ta vai ia ai la mona le nga pa te ka vai ono le no mo pe ngolo pui e se tatu tulu pa fe kere mo le ngo ia tau ia mo ia penga I to fi mitute nei aso ia me te fo ia lo sunga tawai pa kele ka ko li tio Samoa ia mo ai pele no mo ka ko official consula ia man ni aso ta to figo I aso dumba tai lava ia manu ia fo ia fai vol nei aso fa te mo le nei tai au tara no ma le fonga consula malo Samoa New Zealand mai ina oto es fulu minuto lo tonta leo le tula eva ole ama kongo ka ko ka fa sisi le fai le nei mo ba ma ko su e vai a pa le lupe ma le pe o le fa so wa usi la wa fa so tu like se
Marina Davis male ava pese All Stars le ava hina water fitu mino tolo tolo talo le tula eva to tomo ro de Samoa taro sasi lo toa male to tua le taia World Auto Limited on ne foi taia fo en final Sosani alo Samoa ya te oi full service on Valley Warren of Fitness fale le mai nga omolo telela tu Valley en final filifilinga o lo tango fiel pamu isi fo yo tele o aso va yaso so nga vita Fantas maltato li poti le da Victor fa tai uso non sai mai malo si fu. Ja, se fu man ne sta o vai ja, ma non sai ma non so basta. Allo che to ti sa molto to pone morte malao ne sta su assassina. Ma lo vale fare to, ma nessuno la vita è che ma lungo ma to io stava. Ai saudi le e malo a saudi ma ele sul mare là. Ja, maltali poti uso fa vol mone. Ja, sai la mata vai ma no, ma ta ti ma to professionale o ringale sta mo nei suseni nei matai au suseni de terceira ta tu sar macho pamu o le mato iba tasi ua sala va river o makoti solo pa o le dua sala lori maseni a fa mai no Africa 6 e poi tanto sa so fara lo no pa o tro sa i mato compenseni o mato se i tanga va e aso te tasi i mato tin pusa masa mia tu lo fa fa no no e fa go to malo a fu va aso te tasi ya o fa che si LPG Eso decía luego sobre iba a la investigación a favor para esto no fue que si político le daba de saber mu soft para que tipo más fácil mu para la batalla con sí ya mató a Palestina esto no hay a hacer una ambiente de lo que vale así no ya mató la por eso por luego ya de todo más fácil para un bolivia el tipo más vale ya una fácil para Palestina la que fue mato lisi a pe to sa mari na sia lisi a pe to ba to lisi de lisi to de lisi mo dunga pa li pupa mato to pas no ko fen pa mato ni tio ko pa le a poda se lo sa le mato intero rasta por mato patino le no stin ko skena a pe in the live ya ko fen la sport ya a ni mato skena para el lo sa vale mato flash este ole quiere pa lo sa y ole pasi te palo ko pa pinite que como pasi de la cofia que se recibe le mato esta de eso mato estaba pasado estaba guay y no sa guay va a ser fobia hacia SUV mato high class
Milian, masa tiapu umur modify masa 4x4, umur risi, pak bakar masuk iai upa masuk ke masa fix. Lepas masa tu umur sewa setelah bila masa apa tak balik. Kalau bapa ke apa kerja apa lagi nak lesen apa, tolong masih lesen. Kalau bapa mereka istimewa oleh kalau saya tak balik masuk ke apa dia apa cuma masa saya nak tahu mana kemasan dia kita alasan yang di tahu tak balik dia tak balik ni rasa pun masuk akal tu. Saya dah biasa sebelum itu sangat dia tu palsu salah dia biasa. Apa dia pun ingat semua kualifikasi yang saya masih sangat tinggi. Kalau boleh sisi lah itu roti tapi kalau tak tahu. Jadi memang semua orang bersuara semua doa proses tadi. Lepas masuk pada ia otawa tapi kita suruh apa itu otawa. Kau pasuan sisi max. Jadi mengaitkan saya dua kurang masuk tak balik lah. Selang saya mau masuk apa itu kamu sino asiasi mai kasano na itu samo ala ko semal masuk ng saya na sesuatu ni itu ulang ala finance dua sala itu mamasok pa umaktas masuk taksi dengan toksiku tu paru tak balik apa tu pada kau mai ku kasih pak dia awal ko saya buat asi po tidak apa apa puli masuk lain tak tin la betul la benar ya bila masuk rumah oi baru kita si solusi untuk seperti semua for masuk apa tapi kita suruh preacher otawa apa saya berdoa mengilawan sama itu memang ia Victor Fafte Jerry Mole ni poti ile nei foi taia fo moni foi faiba ole nei foi so lulu to mo de sabo ina water do mala familo to tale ole to la eva mai alta to le poti fai ule malunga ole wala so le matatu tel fo ile tale eva ta nei mai sunga se uli malau Malon sai malon foi av tavale ile nei taimi ole taiao la itia nei banga lo tupa vatule olo poloka mai pele nei taimi ole taiao mo tato sifo ku mewanga i whenua pai ia tasina vanga le mu mai nei taimi ole taiao sfuluono malang mai sifo anga le taulanga ki lani ma nei flow le traffic around Western Springs lai poloka lava nei vanga le taiao le i ole taulanga ki lani tato lo malanga taulangi taulanga ki lani mai saute city bound or State Highway 1 flow delay lava after Apoloka lava around Mount Wellington and Ellerslie Penrose. Pawa na banga le mu mai nei time le taia lau feo lo mai le malanga malava le lo suru ara nei time le taia malanga mai offshore seki palengi lava tatou o le tulanga na lo e lunga la wala ile nei foi time o le taia ya ma mo le tulanga faftai am tabale o malava le nei taia fo ma lo le on sai ma lo fa to ya ma lo fo lava pale e ni so time pisi lunga o le wala ya ole tu ala lo mal fa mana tu masani le tato por kalame ale radio Samoa male malu le taia ole saunga le bu oil of afoina le tavale saunga le bu o pasesio le tono le tavale lo fa foina ya mal saunga le bu o tavale feo iso se banga la wala la o fe malanga inga ile nei aso o lo o io a li potirunga ole wala ale malu le taia radio Samoa una to fa longa ale clickx. It's simple, it's quick. You're closer to families. Sending money's now made easier for loved ones in the Pacifica. New Zealand, Australia, to Samoa, Tonga, Fiji, to the Cook Islands, to Vanuatu. Connecting Pacific families. With ClickX, you're secure and safe. The lowest fees and amazing rates. Now helping home is affordable. ClickX with a K. Reliable. So sign up now with ClickX. Let us help you help home when they need it. We are for the Pacifica. We are ClickX. Hey, hey! Oh! Taia Maria, talani mai Aotearoa Sila. O leo langa stama te alo la kapimalo na inga sa fa force e ona suia ina ufa manu o lia to civil te mi a samina le skoala na au le talonga kalapu Canterbury il fai un orvaso. O so nasi langi e lusumolo to sanga to tolu na fa na sa fa manu o lia to civil te mi. O le talonga au la kapisi ni alo na luo i le va o le au Hampstead Senior B sa tani malo i le Teen Wall de Senior B Ashburton il Astro 9. O sea te video le talonga sa mo tu sia lo ngar tono le alfa mo le talonga ai fatoa mai ona score le tamo le Hampstead
ma tu o soi lunga ye isi tamata alo mole samino le score le e ma anga o langi ye le isi o tamasa fia ini tamama a fia non to sivi o lo ta fia nei le vaenga nga singa se tinga ina fale mai kalestete o le failo tu so kalapu Jim Henderson sa i falia o le manu o langi le tupu mai le teimi au fa nga solo tu manga ta longa as ai ta ua e le tilo fala love him falia Henderson o Hampstead o se kalapu tamata alo Pasifika ma tanta umai ainga ma uofo ina ia kalapu i se lango mo le tolua o langi malana whanau ma ia whalia foi o se whali upsa mōre a ngā ruru whatasi mara ainga e so soni ai ia ila tau e mā lamla mai i whamtalanga o manua o se rifo mai whapito i whapsengana as company tue whasao atu o se alito mai whapitoa i whaafsengana se kampania mā te tuina ia vae se oai. Wa ia whaalia, o le taimi o whaia le whaate te ingor whaneina o le pomu anu mamao saina le songa fuor vasonen, e patino na tōsina iai, ma le vaaro na tolu sa iai latala, tai fiti le taimi o whaate iai nisi. Whaalia fo e se alito mai whaapito i tūla whono whaavao mā lo, e ulama o le whaate te inga saina e le so tūla whono. Ai wa awina mai e se whailo ilo mā losi tele, o le Pasifika i sauti o lo tilo ma ia ia saina. Sa whaari ai e le Mean Star vai whafo New Zealand wa wasa mane Winston Peters e le son fua. Sa rongoina ia le malo ini nai tula muatu ai le whaneina le pomu whate e tai e eilele e tau avei nuclear. I o ngā samilate le kuki Pasifika i sauti. Sa whaari ai e Peters ia popolenga tele e le ngai ngā saina. To e le o ngā tasi ai mali solonga le lei marifide mo le Pasifika. O le lefa pito i whaafsingana, o whaamtalanga o wheo ingo vai le Samuel Starboard Maritime Intelligence, Mark Douglas, sa i longa le leitio ni sila. O le se te mua le ua whaia se whaati te ingo whaapea seina, ai o i whailoa i ua whaata oto i se mea le i tupu mai mua, e tuau, e tātou te le mana na oai i le Pasifika. Bai e tā oai o le teimi sa whanai le pomu whaata e tai o tōsina iai, pe a tilo le te milamba le whatoa mai ai ona sei nia le whenga inga mōre puipuinga le wao Australia ma fiti la sola valea. I se whaamtalati sia sa tuina mai le Johnny Sila sa whaari aile ni mistar puipuinga ni Sila Chris Pank. Sa talanoina le malo i le whainga pa anga mōre file mu mo le vasa po le Ocean of Peace Alliance. Ma tā wai, sa lato wau tilo i so se mea tili malu puipui aile nei tulangi i se mea le lei. Ma o le whainga pa anga wā tili wha marusi e le puipuinga o le Pasifika, e te tau na te ia e le Pasifika. Ai o whaalia Douglas, sa mata i tuina sa te lite Starboard Maritime Intelligence i le wā maudua seina o tu o seina, i la solus fuluri mo iuni, o le melea, o le whaate te ingo le whangaino le pom, o le o se mea sa tupu whafosei mai. Ma o le wā maudu, sa le i mo whai ona latu o na toe mata i tuina, a o anga i mai le vasa Pasifika mo sa nio se no whanga mo le whanainai o le pomu. Ai o le ri professor tula whana whaava malo Alexander Gillespie sa i alongo le Johnny Sila. O nei tua ingo whaate te inga i le so tula whano, ai o le mea moni, ua mua awina mai ai lapa te inga seina. Mai e tā wai o le whaate te inga ua awina mai ai se wha ilo maa losi il Pasifika i saute, o lo tilo mai ai i seina. Whalia Gillespie, o nei tua aingo ngā yoinga e masa ni ona tupu mai, e whailo ai se le fia ini tūlanga o ni whatinonga o whatinoina. Ma i tusi elo na lima i whiutana ingo so o tanga re wā Australia marat Solomona, ma ni usila o mauturo latu so o tanga marat koki, whapea ma le whengainga o puipuinga o sainia i le wā Australia ma fiti. Ai o le Mean Star mua o le puipuinga ni sila o e whaalia e ao ona whaaleo se te o ni sila i a saina whaasanga i le whaati te inga le Pasifika i saute. Sa longo e Wayne Mappia Mike Hoskins o le tio le News Talk ZB. O lea whaate te inga sa whaia o ngā Samuel Sonne e Pasifika i saute e sa oro tomai i Niukilia sa whaavaina i ni sila. Wai e tā wai o isa tunu sa whaia lato whaate te inga o Niukilia, ai e le se whaate te inga sa whaia i le Sonne sa oloto mai i Niukilia. Whaare e map, e le iso na manatu, o lea whaate te inga e iso o tanga mane maalienga sa sainia le wā Australia ma fiti le son foa. A wai tele atu ni teime tā penpena i se whaate te inga e whaia. A wai leo se mea ma whaia na whaatino le tonu o le lusul whai tūlaan. Ai o le pāle mea o pāpua moto pāpua New Guinea James Marape, wa au ngani ma pili lana wo seina, i a vea le whaate te inga ma whaate te inga muni o pomu o ngā Sami le Pasifika. Ma i tā wai o lana a vea i tū sao i a seina, e tusa foi ona pala ia Amerika Farani a Pani Peritania matunu uma i ea lato a o penga o taua.
Ma ia fali a fai whaalolongia nea tunu i le Pasifika, maona tangata. E au foi ona whaalolongia lo la tō o ngā sami. E o le pāre mea o le Solomona Matthew Whale, wei whalia. O lea ngā o ngā saina, e leo sei tu ai ngō mea whai e se wō le Pasifika. O Wales sa tari malo le pāre mea Australia, Anthony Albanese, la sona nafi honiara. Ma ia whalia ai, ona oi o le te fono tai o le Pasifika. Wa ia Lester ai, sana te te malo si lam paso saina. Ma le atu Solomona, wa whātō ai foi, sana te. Ai, wa tali whai tau nei e le malo saina. E winga i atu alonga e lana whātere ngō pomu whanalo mamao, i le whalia ai. E awana mangako kele iai. I le asona nafi sa tari ai le minister vai whafo saina nei atu alonga mata wai. O feu ia inga e masari ai. Ma whaatinoina e tusa matula whono whaava malo, ma whaatinonga. I le whailo inga marau tustala sa whaali ai le suiso upor matanga ruenga maong ning. O lea pomu sa le i whanaina tō sao se atunu e patino, a e pose taula inga sa taula ia. Mata wai, o re ngā senga atoa, sa whanaina i se au wala saonga le mu. Ma i ailo lato wha moe moenga, o tunu e tāra whenga i ai nei whai tianga, o le a tā whia mai, i le so o nama natu tele, i ai. I tāro tālonga ele ta alo ia wala se titi i le vai su taluai pana whape whaula vea, lona tina. Ele ta alo fo i le vai su nei, le tālonga mai Italia, pe a filfilia lea, ai po le vai su fo i le tālonga ma Ailani. Ai ele tauli ai fo i le fo atu. Mona malanga ta amilo tele ru Black Africa Saute. O le ata alo i fo i le taule le Lusuto ta sanga. O le tūlanga le nasa i ele whaalongo nolon tina i a Rosalind Setiti. Ina o tilo le natama o tātia maringa tete lunga Malaya FMG Stadium wai tātou le masin taluai ina wala vea. Ma o whaelo e nei Setiti sa manao i lon tina i a te ia furi tua loa i le lakapi. Taluai lea tala a tai olo nolu. Ili ta'alonga sa manu malo ili Chiefs ili Reds e lo ai awe su champine ili ta'amarsanga o supala kapin. O le te video sa fa ilo ai estiti o furi ili ta'atianga o lentino e fai etong ftinga a ili va ai elinga tete o lentino al ta'afia ili ta'alonga mo se taimi mo le vai ngo fo mai e fa'atinoina tong ftinga. O se va inga matau tia sa mai te wina au mata o no sa ta'alo fa pe malona inga. Ina o silingia pe sa mana o lontina ia te e tu ualola la kapi e mai ai o le whaalwalawe e sa talisititi o le mea le na sa mana o lontina. Ma ia tau tino ai le whainga ta tele o na toe mata isi la kapi. Whaali ai stiti e le o toe mana o lontina e mata isi talonga mo ste miumi ia te ia sa fia ina o mai ale talonga mo farani ina o sui atu tu tonu il whainga le vaso e o noa le mas whaale tonu ma ia ilo ai o se mapasanga tele lea ilona tinam. Au te puni e whai te toa rau laka pia le mana Pasifika mai le toi awa i ta amarasanga super laka pia Pasifika o le rua whema le rufu fitu o no whawhita au li tau tupe. Ai rau laka pia le drua Fiji ua wholafulaina le pāremia Australia Anthony Albanese i le lango alo na tunu i le au. Te rumai ona amata awai li ta amarasanga o le Swire Shipping Fijian drua sa au foina ia i le laka pia le rorangi i le tasi te simalilima miliona tala le tausanga e peona whaamutaria le vastor wain. I le whaawawino le awai o le drua le ta amarasanga sa fola ai e le malo fiti ia le lango mo le au i le latu tala whaara tau le tupe e au fiai ma whaamarianga e maua e pisnisi e saini e langoina le drua. Li puti ai e le multimedia e se maia i le forflanga mo le drua a sa whailo Albanese ia le whaata ati ese o le whaatupenga e 2.5 miliona tala mo le atina eino talonga i fiti au fiai male la kapi. O le tu o le iso o presidente o America Donald Trump i le mea le tau na iai le tamarasanga mori pole rolangi le soka sa re manuia. Sa ilonga na po whaare le ia au Belgium i le aeto America whaare tasi ma ua whafo i nema le tamarasanga lo tali malo langlangoai. Ai le whaia le talonga le sononafi sa whaia le whaiunga le FIFA e whaale au ngā le whaasalanga o le pepalani mumusa whaasalai i a Florina Balogun of America. Sa whailo ailo e Trump sa e tapa ina i le FIFA. E toe ilo ina i le whaiunga. Ma ua fia ina ua whaale anga ina mwhaawawa an taaro le tama. Se tūlanga sa tele e ai whai tionga mwhai tio ina i le whaalabu tonga ale uefa. Ua whafo neila Amerika mai le isi whasalonga o tamarasanga o suenga champini. Tala nao ne aso. I ai le whaaloalo i tantauma manui alo waso. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso.
au kilani I saute. O sa ili se sa mo oe malo ai. O le Enterprise Motor Group manukau o lau fale ta vale fa moe moin. O tele ta vale matango fie filfili mai ai. Tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe. Mo se ta vale tala fia ngai. Su mai I le 5 Grey South Road I nei manukau. Asias fo I le upenga ta whailangi enterprisecars.co.nz. Pe wala au mai I le oval selau. 5 lua tolu fa. Enterprise Motor Group manukau. Sa ili, filifili, ma ave loa lau tawani. Wala ta maile tu uangal whanau ia yulai. Au maita mata I leo fōwhongia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mō le toi fo I mai le Dinosaur Nights and Lights. O se poi tumu I fianga. Mata I dinosaurs ese mai aso la. Le tete lea la tau tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Sava vali I le Dinosaur Discovery Trek. O se po mo le ainga atoa. Te tala mai le asfarai le tolo yulai. Angai le aso sfulu vali. Mai afo le lima le afi. Angai le afo le valu le po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. O tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pēr tāru papitoa nao le lima tāla te tongi pēr whaunga ina le Pacific Easy app e wha tino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awanofo le tātu direct transfer te posi mai ai au tupe le tātu account ma wha mani eina fasili lupa le telefoni ma wha tino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tongi ino pido le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe te tongi nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whatino umai ni tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whasoponia so se vahenga New Zealand i o tātou la, o lo awano fo i o tātou ofisa i o Taro Mamangele, pe whaungā le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whasawa I lo taimi, ai siri ato na whasawa ina au tupe wa taunga tāle Penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o Valselau, o Tasiono ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, maru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Ta lofa Samoa. O le whapito o le Best Bargains New Zealand Winter Mega Sale ua a mata I le taimi nei. O fi whātau sau telefoni fo. O lo maua le iPhone ma le Samsung wata mai. A wata mai le na o le lua lima tā laid vai aso. Ai ala se se tino fo lazy boy. I le na o le lua whātā laid vai aso. Maa wae. Wa siria ma le lua lima tau sangal tau tua a le Best Bargains. Te tala fitu aso. Vili mai loa I le ovalu selau lua iwa tolu iwa. Ovalu selau lua iwa tolu iwa. Peta mai ana I le Facebook page a le Best Bargains. E iai inga whapito. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Sidi o le au ngā o le poto, o le au tū leo le upo le poto nei tai au whaita wina, mai le matau pe valu o le tusi o whata oto. E le ua wala au le poto ma leo te le mai le whautauta. O lo tū oi le tumutumu o mea maurunga I tawhatawhane o le ala, I le whetaula I ngā ala. Wa alanga oi le tū o le pui I le ala o le ai. I le mea ui atu ai le whaita toa. O te wala au ia te o tau tangata, ma o leo te le hatu I le whanau o tangata. O tau e whaingofie, I o tau loa na whautauta, ma o tau e vare lea,
ia loto matala o tau. Yo tau whaalongolongo mai, a wā o te tautala i mea sili, e tautala o lau ngutu i mea tonu. A wā tautala lo ngutu malwha maoni, a o lea mio lea ngai ino sia lea i o lau ngutu. O upu uma o lau ngutu o tonu ia, e lea o iai se upu wha ole ole malwha pio pio. E sa o umalawa ia i lea walangona, e tonu fo i e ua maua le poto. Yo tautali ia la ua o atu. Ai aua i le ario. Mai a talia le poto e sili i le auro e au pito le lei. Awa sili ona le le poto e penina. Ma mea whawhiawhia ma lava i le tu sa mai ia. O a ua le poto ma te mau ma le whautauta. O te maua fo i le poto i mafau fau. O le matau i le li o le ino lea i le leanga. O le wha mawalunga, ma le loto fefete, ma le amio leanga, ma le ngutu whapio pio o te ino iai. Poi a jau le mawhau ma le poto, o au nei lea tamai, wai a jau le malosi. O au e tupu ai tupu, e pule tonu ai fo i lii. O au e lii ai li sili mali, o whamasino lalolangi. O te alofa atu i lantou o e alofa mai an te au. O e sa ili mai fo i an te au. Lantou te mawao. Olo ia te au le oloa ma le mamalu. O le oloa anangata. Ma le ameo tonu. O la ufua sili ona leile le auro. O le auro le lava. O mea fo i tupu mai an te au. E sili ona le leia i le auro sili. O te savani le ala o le ameo tonu. E manga ala o le whamsinonga. Ina ia o wātua le oloa i e ua lofa i a te au. I e whai mo lantou, o te whātu muina fo i mea, e te wai o lantou oa. O le li e ona la vāu, o le amatanga o lona ala, e mua i ana ngaruenga ana mua. Na whāwina o mai le babau, mai le amatanga a o le aise lalo langi. Na whānau a o le aini melo loto, a o le ai fo ini puna e puna tele mai ai le vai. Sa whanau a o le i whawaina maunga. E lea e fo ini maunga iti. A o le i whaia i ela o le ele manabau. Ma le tumutumu le efo lau langi. A o whātu mawina e ia le langi na o iai. Ina o tusi whātani o li o e iei lunga o le whangatai. A o whamawina e ia o ao lunga. A o whamawina e ia o puna o le moana. A o tofia e ia le tua o le sami ia le sopo ia lona swa sami. Lona matawhanga, a o tusia e ia whaavaela langina o iai maia. O a o te funga, na whaifo ia o mona fia i le aso ma le aso. Sa o oli i ona luma i aso o malava. Sa o oli i mea e mawai tangata i lona lalolangi. O lo fia foi, sa i le whanau o tangata lea. O le nei le whanau e, whaalongolongo mai i a te au. Amo ia lawa i lantou o e tausi i o wala. I o tau whalongolongo i mea e ao atu. I o tau popoto ai, au a fo i le te ena. Amo ia le tangata o whalongolongo mai i antau. O loo matala i o pui le aso, ma le aso. O loo leo i pou o u whaitatoa. A wā o leo wa maua au, wa maua e ia leola. E maua fo e ia le alofa mai i le lii. A o lea ngasala mai i antau. O whasau noa e ia lona la vaola. A to umba o e ino i antau. Wala to mana nao i le oti. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le whememea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapo lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangere.
siu fonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na voi amu so. Bag. On Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yai kaya wangi. Le yang whakamoe dau whainga duenga. Ai o akure a fia wa show lau ka mai lunga lau ala. Pa wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man ka. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili, fili, ma ave loa lau ta'avali. Wala ta maile tu uangal whanau ia yulai. Au maita mata I leo fofongia o tapinanga. Ale Auckland Zoo. Mo le toi fo imai le Dinosaur Nights and Lights. O se poe tumu I fianga. Mata I dinosaurs ese mai aso la. Le tete lea la tu tino. Tau mawhai mea ai matango fie. Sava vali I le Dinosaur Discovery Trek. O se poa mo le ainga atoa. Tatala mai le asfarai le tolo yulai. Angai le aso sfulu vali. Mai afo le lima le afi. Angai le afo le valu li po. Tanga iane I le aucklandzoo.co.nz. Ua taunu umailo reta I le fali. I le te au le tasi I le vaveau. No leka, o fesa ai. O le wakale kasi le vaveau fa kwa e kaungu umai le fale. Yenga e fai mengi kaungu umai le ongo, o fesa ai. Sa uia le fale mai malo uso. E ke lo fo e Kansas skenge ai le wa e mai fo I. Ngau vili fa koru waku. Mai sanga le kari ai lau California. Si e kilo ange fo I mi skol nga e vili mai lea. Ia ola o momoe moli mangava si au whangau. Ia ole fo e le ingi lancho kamaiki. Sole, wale kasi le lua le kolu lau pepelo. Wakoe o mi fo iau masingi wha mau kupe. Wha mole, ioe, wha maangalo mai au. Wa o manga mia safsasoangi. Ua mawai ni maasina, sa ili e Loretta sifsosoani I le mapu mai services. Ua amatau na whaasol manuia le ainga o Loretta. Ma lo lava Loretta, wa wai le swinga le lei o si o tātou ainga. Whaaftai mo whaataunga, ma le tongina o a tātou pili. Whaawetai mo le fsasoani mai a mapu mai a, ma le alofa o le atua. Wa o maua le fsasoani e fafoa I lo whaafita auli, o le taalo I masini poka. Veli le mapu mai a, o valu salau lua tase lua. O valu salau lua tase lua. I love you, husband. Le Shine Dental, lau fale fa ini fo fa moina. La to te fa ia fofa tal no ngo ni fo. Ia so lulu tai tasi. Tele e wala me fa ia na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa I le 5 Great South Road Manukau. Bevili mai le lua fitu o no fa. Lua fitu o no fa. Mo le Shine Dental e ia inga fa pito. Amai al pese RUTA on so ole maltato solo. O le nefo ia solulu au e whafonga le tautua rere Samoa. Mar bokala me manu le tai au. Asa paru nei you like. O te pese whaasavala I la mau pele E lagona o le alofa Pe ata te a ese O le taimi malauta O le lou male fuata Ar utie Pele ilo uagaga Ar utie La umana mea Se
agi ua toga pe agi o se lai ai fatu sa uteu e fai maute o le alofa e te toe mana tua ita malata ua masaninga aruti la umana mea se mea aliuvave o le pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua o moe i le po moe miti o ufoliga pei o le o soae fa'alau o le masina ua lea i masetasi e fa'alua ina o e darling la ulupe toa tasi sauti uai aruti arute la umana mea se mea aliuvare o le pele ai upuesea suga mate la utupua o te leta uatua o le la au e tasi e lua lanu o lona fua O le solo. Ua maua upu o fatu ai langona mamanatu. O laina mawai leina na tusi ai solo. Ma wha mawina tono le tusi o le malamalama o solo na tusia. E sunga Pastor Rolangi Mikaele. Tina tautua le lei. O le autura na. O le tatu solo le nei tai aolo whaita wina lava le sunga Pastor Rolangi. O le tina tautua le lei. E tau fele e peise ponga tifau. Le mautala o salalau. Fai mai o le fafine. A toa tamba i wa ava avau. O nistemi o peo se ato aloa. E tau fe ai solo. Ai fe le matu amoa. A wa aki fo mai li ta ringo. E ti ngā lawa na ngasesi anga moe. E no fo te taha e lawa i lunga. A wa wale ise mea ai o tutoe. Ko e kukuro ngā mukarasingi. Se kau kope ise mea ai ale asingi. E whaalunga kulawa o mua ua vivingi. Ai koe whawhangu mai lava kiringi. Ele tai ta whawata. Ai ua patia ma patale ula whaisaka. Mo mātua o siana tane. O le maoi lava. O le whaarifu paka. E moi le vela sia o maka. Ai ala whai le palapala o le kikaka. Ai o le ala vai mai o ika whaalaka. O a whaalaka le au mea ai le lafa. Anga ulenga fukange mai ngei lo la kuai. Ngai le manu kuru o le mea o lo kau koe li koe inga. E whai o le toi ina mo le lo matua. A le papalunga o le pilua. Ia e wheo lolo pe ana o ni tama. A o tausala. Ia e ave lava i ila ta whamua mua. O mata u malavo se utina le matua. A o le lai titi. E so u malavo i lona tama. Tai nane le sau o nā i le pongisa.
O le tala si o tina, kilingi, o la ua, o maa ua fo le na. A ua le whaia fe wā a iai fe au. E tua ia oe maruia, wha pēa ma siau whanau. Pe a e tau tua le lei, maa mio tau anga whau. Ele o le whanupenga le mea tāua. Hao le moe whapi o lua, ma le palapala al papatua. Ma le nofo mai pito e tua. Ona o le tau tua, e mamalu, ma tau le lei ai luto o lua. A ole to mumu ma mui teine o le ainga. Io e le sa wali whatangata mai ni manuia o lau saha ilinga. E whai le me ngatai, e pei o le tala ia ngā toloi. O le no fotane, o le ola le nā o le ainga. E mapu mato o manga iai le ao sina sina. So se a minga mani a si singa, au le whatenengese, lia i le tuinga. Ina ia tāli sua le malanga, ma tā ape le fua monsina, i au whai walo filima. Ina ua sia ape ra amo, whatāli se sārai male amo, o whawhie, o ave ngā vai, e te tope ai le mea ai. E ui ia na se unga salo o le whaamonianga, ai o ata nā o fine tau si ainga. Ai aua le matanana, pe wha matatasi mai le au malanga. Aua o le afu oe, o le uri o lo mata. O le whawhine no fotane, e leo se maula na aluane, e leo se sumu sisila, ai atu tō le usi ma le mamane, a wāsi au tane, muri ane, o na tolona lea e le māsina matua si au tautua. Sa e ngā pāti ai malo nā mua sua, o le whawhine tautua le lei, e le tūta ia ini whawhela vei. Po o se puna vai o māsei, ai pei o se tau sei, o se tau paula le lei, ma le tina tau tua le lei.
Kelly Kelly Gina Pelina Fama El Tantu Solo Ora ne foi tai au fo lo fa fonga de malu le tai au de Samoa o nga toro neva yaso ko iwa mengu ke official time o talonga Switzerland Colombia so le mo wangi ayor ka lo ngare ko pa wa talonga fit au atoi au e balu mo quarter finals FIFA World Cup o lua fe no pele moana no fa avalia Safaya ta upu manamea Wana oloi mata Sau su einai So fia fianga No fatu atae
Whakawhianga man Golden Ali'i i le nei taimi o le tautua le Radio Samoa ina ua toe se fulu i le se fulu te pauna mino tolo toi o le tautua mo oe so le o mo le leia le official time o le kalonga le whaia Switzerland ma Colombia le maungi aiso o le kawhiwhi longo winga a ke uo extra times o longo winga la pia lima e si mingu ke la koe whapopo le talo kawhiwhi mai roi pese le tato whateo whal nei tai au le penisula mai molino le tai tu pito ia pia si o utaula manaya e fe pula fi mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi Sei Yesu solo Ia Samoa no uatulu Sei fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai mapepese Matata lato tulele A umae mane ilano ole niu Na oa umasi a ukele
le mawhai hanga o na ngalo le tape mali o mai singano o lo o nofo ai tine matama i ngalona awala lau papa le masina se i esu solo i asamo alo uatulu se i vai mafianga i e banga atene matama olo sisi vai mapepese matata la tunele a umae mane ilano ole dio na o umasia ubele Wafa apea ona lawi loa ile lalo langi atoa walai ona to atele le au mai mo ia samoa le masina se i esu sulu ia samoa lo uatulu se i vai mafianga i e banga atele matama olo o sisi vai mapepese matata la tukulele a umae mane ilano ole diu na o umasia upele mane ilano ole niu na o umasia ukele wale le tele au e whaafonga mai le nei tai au o ele sileana e vai masia au pele ile mana o le malu o le savili ma le sea breeze i na le tole matau ia pe ona pesele rubber band ia nga malo ale vai wa mal tai mi fato fai pa matafi po kalame malo le tai au malo fa te tele lau tala mo lau tapo inga wa umai injury time o le kalonga le ringa le lau extra time e angi ayo kalonga Switzerland ma Colombia mo ia tele lava nei aso le lafa maranga le leilo tara matai le langi look after yourself stay safe and stay warm God bless to fasifo tau tai mai no va Oi, ile a fa, e maua
Tai Maria, talani mai out here on Sila. O leo langa stama te alo la kapimalo na inga sa fa force e ona suia ina ufa manu o lia to civil te mi a samina le skoala na au le talonga kalapu Canterbury il fai un orvaso. O so nasi langi e lusumolo te sanga e to tolu na fa nau sa fa manu o lia to civil te mi. O le talonga au la kapisi ni alo na luo i le vao le au al Hampstead Senior B sa tani malo i le Teen World Senior B Ashburton i le Astronine. O sea te video le talonga sa mo tu sia o ngar tono le alfa mo le talonga ai fatoa mai ona score le tamo le au Hampstead ma tu o soi lunga ye si tamata alo mo le samino le score le e ma anga o langi ye le si tama sa fia i ni tama ma afia non to sivi o lo ta fia nei le vai nga singa se tinga ina fale mai kalestete o le failo tu so kalapu Jim Henderson sa i falia o le manu o langi le tupu mai le teimi au wha ngā solo le tuwuru manga le ta longa as ai ta ua e le tilo le whala love Whalia Henderson o le Hampstead o se kalapu tamata alo Pasifika ma tangata umai a inga ma uofo ina i le kalapu i se lango mo le to lua o langi malana whanau ma i whalia foi o se whali upsa mo le a ngā rulu whatasi ma le a inga e so soni ai ia i la tau e mā lamlamai i whamtalanga o manua. O se rifo mai whapito i whawsingana as company tue whasao atu, o se alito mai whapitoa i whawsingana as company e mate i tuina i a vae se oai. Wa ia whaalia, o le taimi o whai ere whate te ingor whaneina o le pomu o le mamao saina le songa fuor vasonen, e patino na tōsina iai, ma le vaaro na tolu sa iai latala, tai fiti le a taimi o whate iai nisi. Whaalia fo e se alito mai whapito i tūla whano whaavao malo, e ulama o le whate te inga saina e so tūla whano. Ai wa awina mai e se whailo i lo malosi tele, o le Pasifika i sauti o lo tilo ma ia i saina. Sa whaari ai e le main star vai whafoni sila wa wasa mane Winston Peters e le son fua. Sa rongoina i le malo ini nai tūla muatu ai le whaneina le pomu whate e tai e eilele e tau avei nuclear. I o ngā samilate le te kuki Pasifika i sauti. Sa whaari ai e Peters i a popolenga tele e le ngai ngā saina. To ele o nga tasi ai mali solonga lelei mari fide mo le Pasifika. O le lefa pito i whaafsingana, o whaamtalanga o wheo ingo vai le Samuel Starboard Maritime Intelligence, Mark Douglas ai longa le leitio ni sila. O le se te mua le o whai ese whaati te inga whaapea seina, ai o i whailoa i o whaata oto i se mea le i tupu mai mua, e tu au, e tātou te le mana na o ai i le Pasifika. Bai e tā wai o le teimi sa whanai le a pomu whata e tai o tōsina iai, pe a tilo le teimi lamba le whatoa mai ai ona sei nia le whenga inga mori puipuinga le vau Australia ma fiti la sola valea. I se whaamtalati sia sa tu ina mai le le Johnny Sila sa whaari ai le ni mistar puipuinga ni Sila Chris Pank. Sa talano ina le malo i le whainga pa anga mori file mu mo le vasa po le Ocean of Peace Alliance. Ma tā wai, sa lato wau tilo i so se mea tili malu pui ai le nei tulangi i se mea le lei. Ma o le whainga pa anga wā tili wha marusi e le pui ngā le Pasifika, e te tau na te ia e le Pasifika. Ai o whaalia Douglas, sa mata i tuina sa tili te Starboard Maritime Intelligence i le wā maudua seina o tu o seina, i la solus fuluri mo yuni. O le mea lea, o le whate te ingo le whaneino le pom o le o se mea sa tupu whafosei mai. Ma o le wā maulu, sa le i mawhai ona latu o na toe mata i tuina, a o anga i mai le vasa Pasifika mo sa nio se no whanga mo le whanai nei o le pomu.
Ai o lei professor tula fono fa va malo Alexander Gillespie sa longo le Johnny Sila. On ei tu ai ngo fa te inga ile so tula fono ai o le mea moni. O mo awina mai ai la pata inga saina. Mai ta wai o le fa te inga o awina mai ai se fa ilo malo si il pase ke saute o lo tilo mai ai e saina. Fale Gillespie on ei tu ai ngo nga yo inga masa ni on tupu mai e fa ilo ai se le fia ini tu langa oni fa tinonga o fa tinoina. Ma ye tu se lo na lima fe utana ingo so tanga va Australia ma Solomona ma ni silo lo ma mauturo la tu so tanga ma koki fa pe ma fe ngaingo pui ngo sainia i va Australia ma fiti ai o men sta mo pui nga ni silo we fa lia ya ona fa leo se te oni silo ya saina fa sanga i le fa te inga Pacific soute sa longo e Wayne Map ya Mike Hoskins o le Jolly News Talk said B o le fa te inga sa fa ye o nga Samuel Sonnet Pacific soute e sa o to mai ni kilia sa fa va ina ni sila wa ye ta wai o ise tunu sa fa ya la to fa te inga ni kilia ai ele se fa te inga sa fa ya ile Sonnet sa loto mai ni kilia fa ye Map ele so no manatu o le fa te inga e so tanga ma mali nga sa sai ni le va Australia ma fiti le son foa a wai tele atin te meta pen ai se fa te inga faia a wai le o se me ma fa no fa tino tono le lusul fai tu lan ai o pa le mio pa po ma moto pa po ni Guinea James Marape wa au ngani ma pili la no wo saina i a vele fa te inga ma fa te inga muli o pomo o nga Samuel Pacifica ma ye ta wai o lan a vea i tu sa o ya saina e tu se foi ona pala ya America Ferrani ya pani Britania ma tunu uma ye la tu a pengo toa ma ye fali a faye fa alongia ne tunu ye Pacifica ma ona tangata e foi ona fa alongia lo la tu o nga Sami ai o pare mio la Solomon Matthew Whale we falia o le nga yo nga saina e o se tu ai ngo me faye se ward Pacifica o Wales sa tali malo pare mio Australia Anthony Albanese la so nafi honiera ma ye fali ai ona oio te fono ta o le Pacifica wa ye Lester ai sana te malo si lam paso saina ma le Solomona wa fato ai foi sana te ai o tali fai tau nei ele malo saina e winga ia tu longa ele na fati ngo pomu fanal mamao i le fali ai e ona manga ko kele ai ele so na fisa tali ele minister vai fa for saina ni ia tu longa mata wai o feu ia inga masari ai ma fati noina tu sama tu la fono fa va malo ma fati nonga ile feilo inga mara tu stala sa fa ali ai so upor matanga renga maong ning o le pomu sa li fa naina tu sa o se tu no patino ai posi taula inga sa taula ia mata wai o nga se senga atoa sa fa naina se awala sa ngale mu ma ia lo atu fa mo moenga o tu no tar fenga ia nei fa tinga o le ata fia mai ile so ona manatu tele iai itaro talonga ele taalo ia wala setiti ile vai se tolwai pan fa pe fa ula vea lona tina ele taalo fo ile vai so nei ile talonga ba Italia pe filia le ai por vai so fo ile talonga ma Ireland ai ele tauli ai fo ile fo atu mona malanga ta milo tele ru Black Africa Saute ole ata alo fo ile taule le lusuto ta sanga ole tulanga le nasa ia le fa longo non tina ia Rosalind Setiti ina o tilo na tamo ta tia maringa tete lunga Malaya FMG Stadium wai kato le masinto wai ina wala vea ma o fai loa nei se titi sama na o yon tina ia te ia furi tua loa ile la kapi te luai le tala a te yolo nolu ile ta alonga sa manu malo ile Chiefs ile Reds loa ile awa su champine ile ta marsanga o supa la kapi o le te video sa fai loa e stiti o furi ile ta tianga o lentino e fai eton ftinga ai le vai ele nga tete o kino al ta fia le ta longa mo se taimi mo le vai ngo fo mai e fati no ina tong kinga o se vai nga mata tia sa mai to winner au mata o no so ta alo fa pe malona inga ino silingia pe sa mana olon tina ia te tu ualola la kapira mai ai o le fa vlave esa talisititi o le melena sa mana olon tina mai e tau tino ai le fainga ta tele ona toe mata isi la kapira fa dia stiti ele o toi mana on tina mata je sta longa mo stremiumi ia teia sa fia ina o mai ale ta longa mo frani no suia tu tonu il fa ngor vaso e o no le mas fa le tonu mo ia ilo ai o se map sanga tele le ilona tina a te punia fa de tora o kapia le mana Pacifica mai toi a wai ta mar sanga super kapia Pacifica le wa fe male ro fitu ono fa fita au to tupe o kapia le draw Fiji o for flaina le par mia Australia Anthony Albanese
Ia le lango alo na tunu i le au. Te rumai ona amata a waili te amarsanga o le Swire Shipping Fee Drua. Sa au foina ia le kapia le rolangi ia le tasi te 5 miliona tala le tausanga e pena whaamutaria le Vastor Wine. I le whaawawino le awai o le drua le te amarsanga sa fola ai e le malo fiti ia le lango mo le au i le latu talawhara tau le tupe e au fiai ma whaamarianga e maua e pisnisi e saini e langolangoina le drua. Li puti ai e le multimedia e se maia i le forfranga mo le drua a sa whailo Albanese i le whata ati e se o le whatu penga 5 miliona tala mo le atina eino talonga i fiti e au fiai ma le lakapi. O le tu o le iso presidente o America Donald Trump i le mea le tau na iai le tamarasanga mo le ipolorangi le soka sa le imaruia. Sa ilonga na po whaale le i le Belgium i le aeto America whaale tasi. Ma ua whafo i nema le tamarasanga lo tali malo langlangoai. Ai le whaia le talonga le sononafi sa whaia le whaiunga le FIFA. E whaale au ngā le whasalanga o le pepalanu mumusa whasalai i a Florina Balogun of America. Sa whailo ailo e Trump sa i tapa ina i le FIFA. E toe ilo ina i le whaiunga. Ma ua fia ina ua whaale au ngā ina mwhaawawa an talo le tama. Se tūlanga sa tele i ai whai tionga mwhai tio inai e le whaalapu tonga a le wefa. Ua whafo nei la Amerika mai leisi whasalonga o tamarasanga o suenga Champini. Tala nao ne aso. I ai le whaalo alo i tantauma manui alo waso. Tasilimo i votu. Amo. Ia, e whātutu atu so o manatu.